lägger vi ut här. Lägg ut. Livet. Kolla. Så, strömmas det. Vänta på 99. Lägga in den här. Betyder det här att det är live? Out on internet. Out on internet? Men varför står det inte här? Jag vet inte. Ska vi gå fram och titta? Ja. Kolla! Snart 1 minut sena. Oj, när är den ute då? Vad har du för Dropbox-adress? Andel. Du skriver den där. Ja. Pinsamt att vi är sena. Live nu står det ju. Nu! Se en dator. Men, så då undrar Där är kopplat till ett konto. Ja, det kollade vi. Live! Live! Kolla, nu är vi live! Ja, kolla. Hurra! Vi är på internet. Så, och nu delas vi. Nu delas det här. Vi synkar nu varandra. Nu är vi synkade. Men frågan är, för här ser det inte ut som att vi är live. Var står det att vi är live? Men det var när jag gick in på studion. Live nu. Någon får bekräfta om vi är live. Så när jag går in på sajten. Så det verkar som att vi har olika... Ja, precis. Men när du går in i länken så vi måste uppdatera länken på olika ställen. Det är fel länk. Så, men det är ingenting någonstans man inte ser. Jag kan uppdatera saker till. Yay! Så får du Och så. prata så länge. Ja, jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna till 99s livesändning av Googles livesändning. Ja. Keynote. Google I.O. 2018. Utvecklarkonferens. Just det, I.O. Googles utvecklarkonferens. Vad innebär det? Det innebär en hel vecka med appar och workshops. Inget produktfokus, utan mer vad plattformarna och tjänsterna kan komma och ge framöver. Men det har kommit produkter tidigare. Ja, det har det. Så att det är inte helt säkert. Men nu kör de väl ganska mycket på de här hösteventen. Pixel-eventen som det brukar kallas. Så vi får väl se. Hårdvara eller inte. Jag älskar ju hårdvara. Jag skulle gärna vilja att det kommer. Gärna till Sverige. Ja, precis. Det är för mycket att hoppas på. Kanske. Jag ska alldeles strax fråga er vad ni drömmer om från årets upplaga av Google I.O. Men nu säger jag att man tar bort nedräknaren på 99. Det är bra. Nu är vi live. Ja. Jag tänkte börja med att fråga er, mina kamrater, eller jag kan börja med att presentera vilka ni är. Du heter Andreas Eklöv. Ja. Jobbar på 99 och på Geeks. Ja. Hur skulle du beskriva ditt förhållande till Google? Vilka Google-tjänster använder du? Vilka produkter har du? Jag använder många Google-tjänster. Jag har varit en lång och trogen Android-användare, men bytte nyligen över till den mörka eller ljusa sidan beroende på hur man ser på det. Ja, du köpte en iPhone? Jag köpte en iPhone. Och internet gick sönder? Ja. Då kom alla reaktioner. Ja. Men jag använder ju Googles allehanda tjänster. Gmail, kalender. Vad använder jag mer? Drive. Och Google Assistant skulle jag använda om den fanns i Sverige. Vilket förhoppningsvis inte dröjer så länge. Och de flesta tjänster använder faktiskt. Spännande. Ja.
Amanda då? Amanda Reventlid, min kollega, 99 också. Ja. Du är kvällens chattansvariga. Ja, jag håller på för fullt här och riktar folk till rätt livestream. För vi råkade länka till fel livestream, så jag håller på att fixa det. Men jag har väl mycket av typ Google-tjänster. Kalendrar och mejl och grejer så. Sen har jag väl en Google Home hemma som jag pratar mycket med. Vad pratar ni om? Säg godnatt. Ja. Nej, men typ jag frågar hur djur låter, jag ställer timers, jag tittar på film, jag spelar musik. Film och musik. Ja. Jag har också en Google Home hemma. Jag använder annars mest Gmail, eller Gmail som det heter på international language. Men Google Home använder jag. Den har jag ganska nyss köpt. Chromecast, audio har jag. Om jag vill spela lite musik ibland. Det är väl det, jag vet inte. Jag använder inte jättemycket tjänster av Google. Men jag googlar ganska mycket. Det är väl den tjänsten jag använder kanske en gång i timmen. Just det, och en Google Wi-Fi. Just det, jag surfar via en Google Wi-Fi hemma. Det är ju mycket mer googlifierad i hårdvaran. Ja, tydligen. Ja, men eller hur? Jag har verkligen försökt maxa hårdvaran, men konstigt nog inte så mycket mjukvaran. Det är lustigt. Ja. För Google är väl annars, liksom, de kommer ju gå till historien, vad de gör som liksom sökmotorn på Google. Allt annat är runt omkring. Men annars det jag tycker mycket om med Google är just att det är ett sånt himla crazy företag. De gör saker överallt. De gör jättekonstiga grejer. De sjösätter någonting och sen så bara, nej, det funkar inte, lägg ner det. Ja, de är bra på att släppa grejer också. Jag förstår inte vad du menar. Nej. Det har väl hänt. Men de är ju så stora egentligen att de fick liksom omorganisera sig och bilda ett moderbolag till sig själva. Det är en väldigt klurig switcheroo eller en blockad. Så nu är det Alphabet som gör de allra mest tokiga sakerna. Det här liksom anti-åldrande företaget. Och just det. Helt knäppt. Självkörande bilar och sådana saker. Helt knäppt. Medan Google har väl också en del ganska konstiga projekt på gång. Ja. Titta, nu har vi Ida Blix med oss också i chatten. Det var härligt. Kollega. Och några andra i chatten. Vad kul, välkomna. Vi kommer göra så sen när själva keynoten börjar att vi kommer att förstora upp det här lilla fönstret som ni ser här nere. Så kommer ni se oss lite i taget. Och så ska vi försöka vara tysta när det blir något extra spännande. Och om vi inte lyckas så har du en ljudknapp du kan trycka på. Jag har också den här knappen, den funkar. Nej, den funkar inte. Kanske måste byta scen. Den hemliga knappen funkar inte, men vi behöver nog inte använda den. Så, nu ska vi se här. Jag hade några frågor till er som jag hade förberett här också. Ni har pratat om vilka Google-tjänster ni använder. Jag skulle vilja att vi fokuserar några minuter. Nu är det snart dags. Ja, det är 20 minuter kvar. Jag skulle vilja att vi pratar lite om Google Home och Google Assistant. Som ju är kanske den som vi väntar på. Mest, i alla fall du, Amanda. Ja, jag väntar. Google Assistant på svenska, är det din högsta dröm? Ja. Från Google? Ja, det är det. 2018. Ja. Hoppas du att det kommer ikväll? Tror du att det kommer ikväll? Jag tror inte att det kommer ikväll. Jag tror att om något så kanske de presenterar när det kommer. Tror du att Sverige kommer dyka upp en stor skylt bakom, eller blir det bara ett av många namn? Kommer Sverige namedroppas under kvällen? Ja, men de kommer nog namedroppas under kvällen, tror jag. Kanske. Men vi har ju Isabelle Olsson som jobbar på Google. Hon kanske säger att Sverige ska vara med högst upp. Ja, precis. Hon fixar det. Ja. Men jag tror att det kommer, annars kommer det nog komma på en lista när det är så här, de här på Assistant. Precis. För Google Assistant är ute som betaversion nu, men inte släppt skarpt ännu. Men vi väntar väl på det. Och det lär väl bli i år i alla fall, om det blir ikväll eller inte, det får vi väl se. Ja. Jag gissar inte. Får se, man vet inte. Man vet aldrig med Google. Vad tror du, Andreas? Google Assistant. Jag tror som Amanda att de kommer presentera när det rullas ut och till vilka marknader det gäller. Men det kommer inte bli tillgängligt idag. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. Men jag hoppas på assistenten också. För Google Home, jag vet inte om jag kommer basera mitt smarta hem på Googles eller Amazons assistenter. Ja, du står och väger. Ja. Så själva Google Home är kanske inte nödvändigtvis intressant för mig, men Google Assistant går jag använda på Android-telefoner. Och det kan ju definitivt finnas i framtiden. Så jag är mer sugen på det än att få reda på vad som händer med Google Home. Just det.
oss. Jag ska se om jag ska gå och sänka... Ja, för den var lite hög. Ja, men jag går och försöker sänka den. Jag gör det. Berätta om vad ni tycker är dåligt med och bra. Vad använder ni? Ja, jag använder ju inte den så det borde bli bra. Nej men det är knepigt när saker och ting jag vill lyssna på är på svenska eller när typ serier jag vill se på är på svenska. För det blir liksom väldigt styltigt och konstigt. Så det hoppas jag på. Alltså det kommer ju bli mycket bättre. Men sen tror jag ju att det finns en viss risk att Google Assistant blir sämre på svenska än vad den är på engelska. Börjar i alla fall. Så att jag kommer väl också få någon sån här notering av smarthet. From me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me, oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Hey, you can't take this away from me. Du sänker oss och inte den. Nu är vi helt tysta. Fast det kanske är lagg. Ja, det är lagg. Nu borde de vara helt tysta. Vi måste prata om det. Ja, just det. Vi måste... det är sant, annars kan de inte höra oss. Nu är allt tyst. Nu är det lagom. Okej, nu är det lagom. Bra. Fantastiskt. Jag vet inte om de hörde det sista vi sa, men vi kan ju bara upprepa det. Ni får börja om där. Jag tryckte på fel knapp. Ja. Sånt kan hända. Nej, vi pratar om det att om Google Assistent kommer till Sverige kanske den inte är optimal i början. Men då har de åtminstone kanske lagt grundarbetet så att om de här earbuds hörlurarna som kunde översätta språk i realtid, då kanske det också kan komma till Sverige om de har gjort grundarbetet för den sortens tjänster. Det skulle vara kul, för det såg väldigt spännande ut. Ja, det är ju så med de här röstassistenterna. Det är ju sällan tyvärr de är perfekta när de släpps på ett nytt språk, utan det krävs ofta lite inkörning. Ja. Det är inte så många assistenter som har släppts på Sverige, men Siri, Apples assistent har vi som exempel, funkar ju inte så jättebra på svenska. Nej. Tyvärr. Så. Nej. Och det var när den släpptes på engelska så var de väl inte optimal i början heller. Nej. Men blev bättre. Ja, fortfarande inte bra. Det finns ingen assistent som är bra. Nej, men det är för de är inte riktigt så smarta som man vill att de ska vara. Nej. Sen tycker jag också det är skönt som med Alexa att man kan ta bort hela hi eller okej-biten och bara typ nämna namnet och så funkar det. Det gör det mer så här smidigt i vanligt tal att prata med sin assistent. Och ska man använda det ute på stan så är det rätt skönt att inte behöva slänga ut så här, hej Siri eller hej Alexa eller vad det nu än kan vara. Att man kan prata lite naturligt. Ja, för frågan är vad som är bäst. Om man säger typ okej Google, så fattar ju alla runt omkring mig att nu gör jag ju någonting. Och jag bara, kan du höja volymen? De bara, nej. Nej, det tänker jag inte göra. De är galen på riktigt. Ja, precis. Vad skickade jag för mail förra månaden? Det vet inte jag. Hur ska jag kunna veta det? Ja. Så, nu säger de att ljudet är kanonbra. Men inget ljud på strömmen. Och sen så ska jag slå på det sen när det börjar. Det får ni gärna påminna mig. Ja. Annars är det dålig stream. Ja, men visst. Ja. Så. Ja, jag tänker också slänga ut ett annat operativsystem så här lite i sista minuten. Kroppsburet ska vi prata om några minuter. Android Wear. Jag har själv noll koll på Android Wear, vad som har hänt sen sist, eftersom jag har varit borta större delen av det här året och förra året. Så hur känner ni inför Android Wear och som smarta klockor? Kan Google göra någonting där? Alltså, senaste gången jag använde hette det fortfarande Android Wear. Ja. Men det är väl mer eller mindre samma sak nu. Bara att de har bytt namnet. Och alltså, det är inte jättebra. Vad sa jag? Sa jag Google Wear eller Android Wear? Eller Wear? Nej, du sa nog Google Wear, tror jag. Säkert, jag hoppas vad är det heter nu? Google Wear. Google Wear. Men de bytte ju namnet, men det är inte en ny plattform så. Henrik Larsson säger att han tackar för att vi aktiverade hans Google Home. Ursäkta mig. Jag har ändå försökt liksom låta bli. Så, men det var nästan givet att det skulle hända. Förlåt. Nu har vi kollat att den funkar. Ja. Förlåt Andreas, fortsätt. De släppte ju Android Wear 2.0 som gjorde saker och ting bättre. Men det är ju fortfarande ganska begränsat. Och
dumt system för navigation i OS. Så att jag är inget jättefan av Android Wear. Om de presenterar ett Android Wear 3.0, någon slags utvecklarbeta där de har revolutionerat allting, så absolut trevligt. Men det hänger också lite på vilka klockor det presenteras tillsammans med. För på icke Apple Watch-sidan, då är det ju Samsungs klockor som är bäst. De har ju Tyson. De har ju Tyson, precis. Jag skulle säga att Wear OS kan väl egentligen bara bli bättre. Ja, om man ska vara snäll. Ja, snälla vinkeln. Den har liksom alla möjligheter i världen. Kan bara gå uppåt. Att bli bättre. Wear OS heter det, säger Emil. Ja, Wear OS. Wear OS, det är ett jättedåligt namn, tycker jag. Också lite luddigt sådär, vart det kommer ifrån och sådär. Finns det någon chans att vi får se en pixelklocka? Inte nu, men det här året. Ja, alltså om de verkligen vill pusha Wear OS så måste de ju göra någonting vettigt. Och vill de det? Jag vet inte. Nej. Men eftersom de har bytt namnet så verkar de ju vilja någonting med systemet i alla fall. Ja, annars hade de väl typ lagt det i ett hörn och glömt bort det och låtsas som att det inte fanns. De är inte rädda för att lägga ner saker. Nej. Det hade i och för sig varit rätt fint om de hade en pixelklocka till som funkade bra. Ja, jo. Men då skulle de ju behöva göra rätt mycket uppdateringar. Ja, men de skulle behöva göra ett Wear OS 3.0 som är riktigt bra och presentera det med en sexy pixelklocka som alla vill ha. Skulle den vara rund eller fyrkantig? Jag vill att den ska vara rund. Ja, jo. Men alltså om de hittar på en fantastisk design som är fyrkantig eller formad som en stjärna, vad vet jag. Alltså, skulle de kunna locka dig med en stjärnklocka? Jag är väldigt skeptisk till detta. Väldigt skeptisk till detta. Men jag menar, de har ju smarta människor på Google så jag ska aldrig säga aldrig. Men jag föredrar ju den här lite mer klassiska. Det här är en Gear S2. Lite mer klassiska klockdesignen över Apple Watch-designen. Det är inte ett stort fan av den, kan jag inte säga. Emil i chatten här, han säger att LG har en Wear OS-klocka på gång. Just det. Kommer den heta Think? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, alltså deras tidigare klockor har väl varit okej designmässigt. Så de behöver göra ett bättre jobb på hårdvarufronten utöver att Wear OS behöver bli bättre. Men det är väl samma sak som med assistenterna. Det finns ingen liksom jättebra smartklocka ännu. Ingen superbra. Jag skulle vilja ha en. Nej. Men det är väl också för att det är lite oklart vad man ska ha sin smartklocka till. Fortfarande. Ja, jag vet vad jag vill ha min till, men den funkar inte till det. Så. Nej. Vad vill du ha din? Ja, men jag vill kunna se busstiderna. Det är inte för mycket begärt. Det ständiga gisslet. Ja, det ständiga gisslet. Och sen ska den kunna visa tiden, typ hela tiden. Inte bara när skärmen är släckt. Alltså inte när skärmen är släckt. Då kan den inte bara när skärmen är tänd. Utan hela tiden, all the time. Always on. Exakt. Vi har också fått en fråga om vi tror att pixeltelefoner kommer till Sverige snart. Alltså det kommer de nog inte prata om idag. Men jag hoppas, Sverige, alltså vi är köpstarka och vi är teknikens framkant. Men vi är en liten marknad. Så jag vet inte riktigt om vi kommer vara med den här rundan heller faktiskt. Men vad är problemet egentligen med att lansera en pixeltelefon? Är det bara att de inte kan tillverka så många? Eller de är ganska färska när det gäller hårdvarutillverkning. Telefontillverkning, du ska ju fungera ihop med operatörer. Du ska certifiera dig och du ska fungera över olika telefoniband. Det är en ganska komplicerad process. Och de har ju ganska nyligen köpt på sig den här telefonverksamheten från HTC. Så att de har ingen lång erfarenhet av alla de här problemen som kan dyka upp när man ska utforma en telefon. Så att, och tillverka miljontals telefoner som Apple och Samsung och alla de andra har lång erfarenhet av. Det har ju inte de. Nej. Så att om de nu expanderar i år så kanske Sverige kommer med. Men jag tror inte att vi är högst prioriterade där. Nej, men ändå, alltså, om assistenten kommer på svenska och liksom den grunden ligger, då skulle det väl inte vara helt omöjligt. Nej. Att det kommer. Det har nog aldrig varit troligt att pixeltelefonen ska komma hit. Samtidigt som det kanske är ännu mer troligt nästa år. Ja, alltså kommer Google-assistenten till Sverige så ökar ju sannolikheten. Men det kan ju bara vara så att folk som importerar den kan använda den. Men vi håller tummarna för liksom ett Sweden Corner då på I.O.-presentationen. Ja. Men jag håller inte andan för det, men jag håller tummen. Nej, jag håller också tummarna. Folk i chatten har skrivit lite vad de önskar, såg jag också.
Vad kan vi lyfta fram där? Men dels så var det någon som hoppades på något otippat, typ en tv-apparat. Vilket hade varit... Deras tidiga tv-satsningar har varit sådär. Sen var det någon som också skulle tycka det var jättekul om det kom en Google-bil. Ja. Det hade ju varit rätt fräckt. Då måste den ju nästan vara självkörande, tänker jag. Ja. Något annat skulle ju vara liksom inte okej. Dels elbil och så självkörande. Jag tänkte, det är faktiskt ett rykte jag har hört att de har ju det här, vad heter det nu? Bilsystemet. Inte CarPlay utan Google Auto. Ja, de har ju något liknande CarPlay för Google. Google Auto. Varför inte den stöd för Google Assistant? Men jag hörde ett rykte om att den kanske skulle få det. Det är när vill man prata om Google Assistant? Om inte i bilen. Verkligen i bilen. Verkligen i bilen. Typ ringa upp den här personen, pausa musiken. Ja. Så det är mitt önskemål. Byt till det här. Men du har ju inte så någon bil. Nej men, det här är för världen. Det här är för världens bästa. Nej, jag är med i en bilpool. Ja, men då så. Jag har en bilbarnstol och jag har körkort. Ja, men då har du allt. Jag köper en bil om den kommer från Google och har Google Assistant inbyggt. Annars inte. Just det. Med inbyggd Chromecast på alla håll och kanter. Jag kanske köpa en begagnad sån här Google Maps-bil. Så de vill säga. Ja, just det. Det vore otippat om de säljer ut alla dem. Ja, precis. De har för många. Så, elektrisk bil, självkörande, Google Auto, Maps och Assistant. Ja, det hade Trains Simulator to iPad här i chatten. Det hade varit något. Nu är det bara 9 minuter kvar innan Sundar Pichai kommer ut på scenen. Så jag ska se om jag ska bränna om en annan fråga till er här. Ja, det tycker jag. Ja, överlag, om vi tar det stora perspektivet på Google, som vi sa, det är ett enormt företag. Så här, om ni bara tar pulsen på det lite snabbt. 2018, är det läge för Google att ta hand om och vårda de produkter och tjänster som de har? Eller är det läge att bara släppa den här bilen eller någonting helt otippat, crazy tv, och bara satsa offensivt på en ny marknad? Alltså jag skulle väl uppskatta om de tog hand om sina produkter och sina tjänster. Sina chattappar kanske. Ja. Och välja en som de håller sig till. Typ. Ja, chattappen är ju en sorglig historia i sig. Men jag tror rent ekonomiskt så tjänar de nog på att satsa på att förbättra smarta hemmet-produkter och diverse AI-tjänster och annat. Men jag, precis som Amanda, jag skulle vilja att de fixar till sina befintliga produkter. Bland annat hårdsatsa på att så många Android-tillverkare som möjligt satsa på det här Project Treble. Så att de separerar grundsystemet Android från tillverkarnas egna mjukvaruanpassningar. Så att systemuppdatering inte behöver ta ett år och vara jättedåliga när de väl dyker upp. Vi har också ett förslag på en självkörande kundvagn. Det hade varit rätt roligt. Så man bara säger till sin Google Home, handla det här och det här och det här. Och så kör kundvagnen iväg, rullar ner för gatan, in på snabbköpet och grejerna. Ja, just det. Där kan de ju, för det är ju intressant också att Google är ju sån, de konkurrerar ju med alla på sätt och vis. De konkurrerar med Apple när det gäller mobiltelefoner och smarta klockor. Och nej, de konkurrerar inte med smarta assistenter för de vinner där. Men de konkurrerar med Amazon när det gäller smarta assistenter. Kanske de ska konkurrera med liksom detaljhandeln också. Amazon ska ju kunna leverera produkter till din baklucka på bilen. Ja, med drönare eller? Vi har också en reflektion från vår kollega Emil som säger att Google känns lite som Microsoft för 10 år sedan och Microsoft känns som Google för 10 år sedan. De har bytt att de liksom har ändrat där. Men Microsoft ska fungera med allt och Google vill mer suga in en i deras ekosystem. Så jag håller med. Det är Microsoft Build då är igång idag. Och deras vd har ju pratat om att Satya Nadella har ju pratat om att Windows ska fungera med allt annat. Det ska inte vara det som de ska försöka trycka in i alla enheter utan Windows ska fungera med allt annat. Och det är ju som Emil säger, det är ju lite som Google brukade vara när de var en så här up and coming men precis, det är sant. Istället för den här gamla Windows-strategin där Windows ska vara överallt som Windows. Och så försöker de trycka in det i telefonerna, Windows Phone. Tycker jag kanske inte jättebra. Nej. Jag skriver också att det är ingen som hatar Microsoft längre. Men däremot är det någon som hatar Google. För jag funderade på det förut när jag drack vatten inför den här sändningen. Som du brukar göra. Ja, som jag brukar göra för att fukta strupen och sådär. Jag tänkte, det är liksom, Google är så himla kluvet. Det är jättemånga. Vi har haft mycket diskussioner om det på 99-forumet.
att hela datainsamlingsgrejen, Facebook-skandalen, allt sånt där är ju Google verkligen i hetluften. De är i skottlinjen. För de samlar in mycket data. De vet väldigt mycket om mig och om er. Samtidigt så blir jag lite förförd av Google för att de har en sån glad och gemytlig framtoning hela tiden. De har, jag tror fina färger. Fina färger och liksom genuint bra tjänster, genuint användbara tjänster. Så jag vet inte om vi får höra någonting om den här liksom, dataskyddslagringen och liksom, sådana Facebook-skandaler, om det kommer upp nu. Ja, för det känns ju ändå som att de är rätt öppna med att de har massa data. Till skillnad, eller liksom sådär att det är som att man vet om det när man får köpa konceptet lite grann för att använda produkterna. Och de som inte gör det använder ju inte Google-produkter så mycket eller tjänster. Och de är nog medvetna också om att det är många som kritiserar dem för att jag vill inte att Google ska ha all min data, så de kommer förmodligen ta upp det på något vänster, skulle jag tro. Det är lite av en het potatis om man inte är förförd av deras fina färger. Skriver du också, eller kanske var det du skulle säga? Ja, om rykten om en Linux-appar i Chrome OS. Tror vi att det kommer? Linux-appar i Chrome OS? Chrome OS. Ja, alltså det är det som är frågan, för de jobbar ju även på det här fursiga OS som bygger på en annan kärna, en mikrokärna, som inte ska vara Linux, men det skulle kunna ha ett Android-lager så man kan köra Android-appar i en övergång. Så det är ju frågan hur långt de har kommit där. För har de inte kommit så långt, då kommer de nog presentera en ny Chrome OS-version där man kan köra Android-appar och det kan köras rena Linux-appar. Och jag tror inte de har kommit tillräckligt långt med Fuchsia OS för att de ska kunna presentera det i någon slags slutgiltig stadie nu. Så det är nog inte alls omöjligt att man kan köra vissa Linux-appar. Det är nog inte att man kan köra Linux-appar rakt av, utan det är nog vissa utvalda, skulle jag tro. På tal om datainsamlingen, som skriver här att Google är i alla fall ärliga med vad de samlar in. Det är mer än man kan säga om andra. Och det är sant, det tror jag är nyckel till det. Liksom. Att jag som användare vill veta vad de har på mig. Och det blir väl vanligare nu liksom. Men det känner jag någonstans att jag vet om Google ungefär i alla fall. De tar allt. Ja. Men sen, jag var ju på Google I.O. för 2 år sedan, 2016 nu. Då lanserade de ju Google Photo, eller förbättrade tjänsten i alla fall. Och då var det just mycket frågor från publiken på ett seminarium jag var på. Det handlade mycket om så här, de här algoritmerna som skannar igenom mitt bilderbibliotek och försöker avgöra vad det är och, liksom, och sådär. Och de var lite oroliga då, några av frågeställarna, att det här är liksom väldigt mycket data ni samlar in och så här. Och deras försvar är liksom, det är ju det här, ja, vi kan titta på era bilder, men vi skulle aldrig göra det. Nej. Och det får man ju köpa någonstans eller inte köpa. Till skillnad från då andra företag som säger liksom, vi kan inte se dina bilder, allt är krypterat. Bilder är svårt att komma runt, eftersom att om de här bildigenkänningen ska funka, då måste de någonstans också kunna liksom identifiera bilderna. Det funkar liksom så. Men de kanske inte knyter till dig som individ. Men det är en tudelad fråga det där. Jag föredrar ju bekvämligheten. Nu är det dags att börja här. Nu går jag och slå på ljudet. Slå på ljudet. Det är nu vi skulle ha den där... Vi har en liten grej som gör att om vi trycker på en knapp så ska det komma en explosion. Det hade varit läge för den kanske nu. Eller så väntar vi till de faktiskt presenterar något. Får vi be om feedback ifall ljudet är bra eller inte. Ja, just det. Jag frågar. Jag säger det, ni har ju vad jag säger. Ljudet är bra. Och vi kan höja hos oss lite grann så vi också hörs. Eller hur? Det är riktigt spännande och som sagt vi ska försöka, allt hörs säger de. Hurra! Vad bra. Så försöker vi inte skrika och ska vi försöka muta oss själva när det blir alldeles för spännande på skärmen. Ja just det, om jag börjar skrika eller pladdra för mycket så. Nu så. De spelar något spel på skärmen. Men det här har de spelat ett tag nu. Ja, just det. Ska in i ringen. Och så vi. tror jag att det är någon typ av blue team winning här. De följer olika. Nu byter jag scen här också så att... sen har vi också en fråga på om det kommer något nytt om Android TV, tror. Alltså, med tanke på hur icke framgångsrikt det har varit så tror jag inte de lägger alls mycket krut på det. Om jag ska betta. Just det. Det är ju bättre än föregångaren, men det är inget supersystem direkt. Och de som undrar vad Ida har tagit vägen så gjorde vi då.
då. Ja, det är vi då. Ida på hemligt uppdrag. Precis, så sitter i chatten och skriver istället. Så att det är där ni hittar Ida idag. Hennes entusiasm finns i chattform istället. Ja, verkligen. Ja. Hon är väldigt aktiv här. Något nytt om Android TV från någon här? Ja, men nu pratar du. Ja, förlåt. Där är Ida. Nu kommer det. Nu! Spännande, jag måste dricka vatten. Just det, och nu har du ändrat på oss. Nu drog jag upp ljudet också lite på begäran här i chatten. Vi får se om det blir alldeles för högt eller om det är perfekt. Just det. Det beror på nog på hur mycket vi pratar. Ni får säga ja eller nej. Jag tänker att man vill höra oss också. Ja, förhoppningsvis ska vi säga någonting intressant den här kvällen. Inte bara säga bu eller bä. Nej. Ser ni någon ni känner? Nej, men man ser också väldigt mycket huvuden. Mer än folks ansikten. Om du känner igen någon bakifrån på det här sättet så skulle man vara imponerad. Det är lite såhär Where's Waldo fast bara bakhuven. Det är någon som tror att Ida åker motorcykel istället. Men det hoppas jag verkligen inte att du chattar och åker motorcykel samtidigt. Då har vi ingen medarbetare imorgon. Ja, om det gick liksom. Man kanske har en assistent. Nu kommer det små gubbar här. Små fixar kanske. Gymnastik. Massa brus. Det kanske är någonting med kartor. Ja, det är så. Tack gulliga de var. Som Googles version av en Pixar-film. Ja. This is a true love story song, a triumphant glory song, with only one small caveat. This one hasn't happened yet. It's not the strongest thing. Det är som så här Wall-E-känslan över det. Matters is the way it ends. They've got 16 mutual friends. Det blev en pollendiskussion här i chatten. Det är stort nu. Alla pratar om pollen. Jag har också hört att det är den värsta pollen-säsongen på länge, på många år. Vi kan ju slå till alla mina stannar också. Även om det inte är Lite av förut, ja. Är det en pixel? Oh no! De har garanti det lugnt. Och den är stendöd. Ja. Fint att polisen liksom sur mustasch. Så förstår man att det är... Things together. Ja, det är Många bäckar små. Jag ska försöka ställa dig bakom. Ja, det kan jag. Verkligen. Jag föredrar inte att man gör dåliga saker separat. Det är rätt. Det är den sämsta uppgiften. Ja. Jättefin film. Gullig. VD på scen. VD på scen. Good morning. Just det. Good morning. Det är ju inte kvällen för dem som lyckas. Nej. Welcome to Google I/O. It's a beautiful day. I think warmer than last year. Hope you're all enjoying it. Thank you for joining us. I think we have over 7,000 people here today, as well as many people. We are live streaming this to many locations around the world. So thank you all for joining us today. We have a lot to cover. But before we get started, I had one important business which I wanted to get over with.
Towards the end of last year, it came to my attention that we had a major bug in one of our core products. It turns out we got the cheese wrong in our burger emoji. För er som inte Anyway, we minns went den så var hard to det work. I never knew so many hamburgeremojin som people låg cared about where osten the på fel cheese is. ställe. Längst We ner fixed vid it. You know, the brödet. irony of the whole thing is I'm a blev vegetarian in the skandal. first place. Så de gjorde om det så att osten hamnade på köttet. De hade också So en we öl fixed it. som var halvfull men det But skummade hopefully we uppe got på. the cheese right. But as we were working on this came to my attention. Där kom den. Den var också I helt don't even fel. want to tell you the explanation the team gave me as to why the foam is floating above the beer. But we restored the natural laws of physics. Undrar om de fick sparken. So all is well. We can get back to business. We can talk about all the progress since last year's I.O. Det var ändå lite gulligt. I'm sure all of you would agree it's been an extraordinary year on many fronts. I'm sure you've all felt it. We're at an important inflection point in computing, and it's exciting to be driving technology forward. And it's made us even more reflective about our responsibilities. Expectations for technology vary greatly depending on where you are in the world or what opportunities are available to you. For someone like me, who grew up without a phone, I can distinctly remember how gaining access to technology can make a difference in your lives. And we see this in the work we do around the world. You see it when someone gets access to a smartphone for the first time. And you can feel it in the huge demand for digital skills we see. That's why we've been so focused on bringing digital skills to communities around the world. So far, we have trained over 25 million people, and we expect that number to rise over 60 million in the next 5 years. Det här är väl liksom det vanliga It's clear technology can be a positive force. Fluff och Kolla här ludd. vad vi gör. It's equally clear that we just can't be wide-eyed about the innovations technology creates. Handlar inte bara om att tjäna pengar. There are very real and Förbättrar important världen. questions being raised about the impact of these advances and the role they'll play in our lives. So we know the path ahead needs to be navigated carefully and deliberately. And we feel a deep sense of responsibility to get this right. That's the spirit with which we are approaching our core mission to make information more useful, accessible, and beneficial to society. I've always felt that we were fortunate as a company to have a timeless mission that feels as relevant today as when we started. Kan man ju göra det på massa olika sätt. And we're excited about how we can approach our mission with renewed vigor Nej, thanks to the progress det we hade see varit in jobbigt. AI. AI is enabling this for us to do this in new ways, solving problems for our users around the world. Last year at Google I/O, we announced Google AI. It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone. And we want this to work globally, so we are opening AI centers around the world. AI is going to impact many, many fields. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy. It's the leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Arvind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk
And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we've put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. Another area where AI can help is accessibility. You know, we can make day-to-day use cases much easier for people. Let's take a common use case. You know, you come back home in the night and you turn your TV on. It's not that uncommon to see two people passionately, two or more people passionately talking over each other. Imagine if you are hearing impaired and you're relying on closed captioning to understand what's going on. This is how it looks to you. Danny Ainge level, but he's above the Colangelo level. In other words, he understands enough to... As you can see, it's gibberish. You can't make sense of what's going on. So we have machine learning technology called Looking to Listen. It not only looks for audio cues, but combines it with visual cues to clearly disambiguate the two voices. Let's see how that can work, maybe in YouTube. Not on a Danny Ainge level, but he's above the Colangelo level. In other words, he understands enough to... You said it was all right to lose on purpose. You said it's all right to lose on purpose and advertise that to the fans. It's perfectly okay. You said it's okay. We have nothing else to talk about. We have a lot to talk about. Det var skönt att man kunde välja en av dem. Så man förstod vad som hände. But you can see how we can put technology to work to make an important day-to-day use case profoundly better. You know, the great thing about technology is it's constantly evolving. In fact, we can even apply machine learning to a 200-year-old technology, Morse code, and make an impact in someone's quality of life. Let's take a look. Hi, I am Tanya. This is my voice. I use Morse code by inputting dots and dashes with switches mounted near my head. As a very young child, I used a communication word board. I used a headstick to point to the words. It was very attractive to say the least. Once Morse code was incorporated into my life, it was a feeling of pure liberation and freedom. See you later. I think that is why I like skydiving so much. It is the same kind of feeling. Through skydiving, I met Ken, the love of my life, and partner in crime. It's always been very, very difficult just to find Morse code devices, to try Morse code. This is why I had to create my own. With the help from Ken, I have a voice and more independence in my daily life. But most people don't have Ken. It is our hope that we can to help people who want to tap into the freedom of using Morse code. Gboard is the Google keyboard. What we have discovered for Gboard is that there are entire pockets of population in the world, and when I say pockets, it's like tens of millions of people who have never had access to a keyboard that works in their language. With Tanya, we've built support in Gboard for Morse code. So it's an input modality that allows you to type and get text out with predictions, suggestions. I think it's a beautiful example of where machine learning can really assist someone in a way that a normal keyboard without artificial intelligence wouldn't be able to. I am very excited to continue on this journey. Many, many people will benefit from this, and that thrills me to no end.
Android pepparkaka. Ja, det skulle också vara. Peppermint. Peppermint. Jag tror kanske på pancake. Om jag ska vara mer realistisk än kursrulle. It's a very inspiring story. We're very, very excited to have Tanya and Ken join us today. Det är mycket sötsak. Så det är. Kolla, där sitter den också. Det där är Ken. Där sitter Ken. Deras son, antar jag. Ja. Ken är en AI. Han bara ser ut som en. Eller hur? Det är det som är själva hemligheten. Trodde att det var en människa? Vi skämtar. Det var en robot. Tanya and Ken are actually developers. They really worked with our team to harness the power of actually predictive suggestions in Gboard in the context of Morse code. I'm really excited that Gboard with Morse code is available in beta later today. It's great to reinvent products with AI. Gboard is actually a great example of it. Every single day, we offer users, and users choose over 8 billion auto-corrections each and every day. Another example of one of our core products, which we are redesigning with AI, is Gmail. We just had a new, fresher look for Gmail, a recent redesign. Hope you're all enjoying using it. We are bringing another feature to Gmail. We call it Smart Compose. So as the name suggests, we use machine learning to start suggesting phrases for you as you type. All you need to do is to hit tab and keep auto-completing. Men gud, tänk hur mycket mejl jag kommer kunna skicka dig. Ja. Utan en ansträngning. In this case, it understands the subject is taco Tuesday. It suggests chips, salsa, guacamole. It takes care of mundane things like addresses, so that you don't need to worry about it. You can actually focus on what you want to type. I've been loving using it. I've been sending a lot more emails to the company, not sure what the company thinks of it. But it's been great. We are rolling out Smart Compose to all our users this month and hope you enjoy using it as well. Another product, which we built from the ground up using AI, is Google Photos. Works amazingly well and at scale. If you click on one of these photos, what we call the photo viewer experience, where you're looking at one photo at a time, so that you understand the scale, every single day, there are over 5 billion photos viewed by our users, each and every day. Det är rätt mycket foto. So we want to use AI to help in those moments. So we are bringing a new feature called Suggested Actions, essentially suggesting smart actions right in context for you to act on. Say, for example, you went to a wedding and you're looking through those pictures. We understand your friend Lisa is in the picture, and we offer to share the 3 photos with Lisa, and with one click, those photos can be sent to her. So the anxiety where everyone is trying to get the picture on their phone, I think we can make that better. Say, for example, if the photo in the same wedding, the photos are underexposed, our AI systems offer a suggestion to fix the brightness right there, one tap, and we can fix the brightness for you. Or if you took a picture of a document which you want to save for later, we can recognize, convert the document to PDF, and make it... Oj, det fick också applåder. Men det är väl ändå inte... Eller en speciell app kanske? Make it much easier for you to use later. We want to make all these simple cases delightful. För där gjorde den ju också. By the way, AI can also deliver unexpected moments. So for example, if you have this cute picture of your kid, we can make it better. We can drop the background color, up the color, and make the kid even cuter. Or if you happen to have a very special memory, something in black and white, maybe of your mother and grandmother, we can recreate that moment in color and make that moment even more real and special. All these features are going to be rolling out to Google Photos users in the next couple of months. The reason we are able to do this is because for a while we've been investing in the scale of our computational architecture.
This is why last year we talked about our tensor processing units. These are special purpose machine learning chips. These are driving all the product improvements you're seeing today. And we've made it available to our cloud customers. Since the last year, we've been hard at work. And today, I'm excited to announce our next generation TPU 3.0. Oj! Såg helt. These chips are so powerful that for the first time, we've had to introduce liquid cooling in our data centers. And we put these chips in the form of giant pods. Each of these pods is now 8x more powerful than last year. It's well over 100 petaflops. And this is what allows us to develop better models, larger models, more accurate models, and helps us tackle even bigger problems. And one of the biggest problems we are tackling with AI is the Google Assistant. Our vision for the perfect assistant is that it's naturally conversational. It's there when you need it, so that you can get things done in the real world. And we are working to make it even better. We want the assistant to be something that's natural and comfortable to talk to. And to do that, we need to start with the foundation of the Google Assistant, the voice. Today, that's how most users interact with the assistant. Our current voice is codenamed Holly. She was a real person. She spent months in our studio, and then we stitched those recordings together to create voice. But 18 months ago, we announced a breakthrough from our DeepMind team called WaveNet. Unlike the current systems, WaveNet actually models the underlying raw audio to create a more natural voice. It's closer to how humans speak. The pitch, the pace, even all the pauses that convey meaning. We want to get all of that right. So we've worked hard with WaveNet, and we are adding, as of today, 6 new voices to the Google Assistant. Let's have them say hello. Good morning, everyone. Otroligt. I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I.O. Back to you, Sundar. Sundar. Det kanske inte var det mest... Men vilken... Our goal is one day to get the right accents, languages, and dialects right globally. WaveNet can make this much easier. With this technology, we started wondering who we could get into the studio with an amazing voice. Take a look. Morgan Freeman. Couscous, a type of North African semolina in granules made from crushed John Legend. Han är ju... Morgan Freeman ska I want a puppy with James sweet Earl eyes Jones. and a fluffy tail who writes my haikus. John Legend. Don't we all? Happy birthday to the person whose birthday it is. Han är väl en hiphopare? Happy birthday to you, John Legend. He would probably tell you that poäng till but he'll be the best assistant. Jag är down med kidsen. 10 poäng och guldstjärna. You can find me on all kinds of devices. Phones, Google Homes, and if I'm Nu vet jag vilken röst jag ska välja. In your heart. John Legend. Ja. Vad händer med Google Assistent då? Björn Ranelid? Ja, alltså John Legend's voice is coming to the assistant. Clearly, he didn't spend all the time in the studio answering every possible question that you could ask. But WaveNet allowed us to shorten the studio time, and the model can actually capture the richness of his voice. His voice will be coming later this year in certain contexts, so that you can get responses like this. Good morning, Sundar. Right now in Mountain View, it's 65 with clear skies. Today, it's predicted to be 75 degrees and sunny. At 10 a.m., you have an event called Google I.O. Keynote. Then, at 1 p.m., you have margaritas. Have a wonderful day. I'm looking forward to 1 p.m. So John's voice is coming later this year. I'm really excited we can drive advances like this with AI. We are doing a lot more with the Google Assistant. And to talk to you a little bit more about it, let me invite Scott onto the stage. Jag tänker mig att de inte är så långt borta från den här som man kan ha röststyrning förut. Hey Google, book a table for 4. Lill-Babs guidade den genom Sverige. Call my brother. Hey Google, call my brother. Text Carol. Can you text Carol for me too? Hey Google, who just texted me? Yo Google. Kevin, that was great. But we haven't made Yo Google work yet, so you have to say hey.
Hey Google. Hey Google. Play some Sia. Hey Google, play the next episode. Play The Crown on Netflix. All Channing Tatum movies. Okay. Yo, Google. That was great. Can we skip one where you say, hey Google? Hey Google, find my phone. Finding now. Whoa. Hey Google. Hey Google. Yo, Google, lock the front door. Okay, let's just go Google then. Man kan ju ändå säga rätt mycket konstiga saker och fortfarande förstå att det är Google. Yo. Just say hey Google. Hi, what can I do for you? Make Google talk. Lite trevligt. Hoppas att de kommer. Nu vill du ha mer matiga nyheter. Ja. Skulle ändå vara trevligt. 2 years ago, we announced the Google Assistant right here at I.O. Today, the Assistant is available on over 500 million devices, including phones, speakers, headphones, TVs, watches, and more. It's available in cars from more than 40 auto brands, and it works with over 5,000 connected home devices, from dishwashers to doorbells. And people around the world are using it every single day. For example, we launched the Assistant in India last year, and the response has been incredible. Daily usage there has tripled since the beginning of the year. Now, by the end of this year, the Assistant will support 30 languages and be available in 80 countries. So we've made great progress. Men det var We're just så getting tokigt started. ett tag innan den kom. Today, Så jag blev we're lite going to share orolig with you först. some important ways that the Assistant is becoming more naturally conversational and visually assistive in order to help you do more and get time back. Now, as you heard from Sundar, new voices that you can choose from to make the Google Assistant your own are an important aspect of making the conversation with your assistant more natural. But to be a great conversation partner, the assistant needs to deeply understand the social dynamics of conversation. For example, let's be honest, it gets a little annoying to say, hey Google, every time I want to get my assistant's attention. This grandma, who you might have seen on YouTube, was definitely feeling that way. Den där Ida pratat mycket om. Hey Google, Google, hello Google. Hey Google. Okay Google, you wanna know what is the weather tomorrow? In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. Well, the assistant eventually worked for her, but it shouldn't be so hard. Now you won't have to say, hey Google, every time. Check this out. Hey Google, did the Warriors win? Yes, the Warriors won 118-92 last Sunday against the Pelicans. Nice. When's their next game? The Warriors' next game is today at 7:30 p.m., where they will be playing the Pelicans. Great. It's going to be fun to watch tonight. Hey, remind me to find my Kevin Durant jersey Och det är som when I att man get kan home. ha en riktig konversation med Sure, assisten. I'll remind you when you get home. Now notice Det är ändå that I was häftigt. able to have a På natural film. back and forth conversation with my assistant. För annars without tycker jag att having to de är repeat, rätt "Hey, dissiga alla Google," for assistenter. every De bara, follow-up. samtalet släpper det väldigt mycket. de bara, samtalet är Some slut. My assistant Inte nu. could understand when I was talking to it versus when I was talking to all of you. We call this continued conversation, and it's been a top feature request. You'll be able to turn it on in the coming weeks. Yeah. All right. Riktigt roligt. So let's say För det it's ändå almost känns game time. fantastiskt, liksom. Hey Google, turn on the Warriors game and start the popcorn maker. Sure, here's the Golden State Warriors game on YouTube TV and turning the popcorn maker on. Oh, and can you dim the lights in the family room and in the kitchen? Sure, dimming the lights in the family room and in the kitchen. Now you'll notice that in both of these examples, I asked for multiple things at once. Something that feels really natural for us, but it's very difficult for computers to understand. It's something we call multiple actions, and we're rolling out this capability in the Assistant now. Now you might think, come on, it's easy. Just look for the and. But it's not always so straightforward. In this example, even though it has the word and, it's not two requests. It's actually just one. But here, even though it looks very similar, the assistant has to break it apart to form the two requests. In linguistics, it's called coordination reduction.
Now, multiple actions can get way more complicated. So just for fun, hey Google, who was the governor of California when Kevin Durant was drafted, and what team drafted him? Arnold Schwarzenegger was the governor in 2007. Kevin Durant was drafted by the Seattle Supersonics. All right, just in case you were wondering. Coolt ändå. Ja, faktiskt. Det är så här. All right. Det känns som att det är rätt hopp att next, we've also been working on improving the conversation with the Google Assistant for families. Last fall, we launched our family experience for the Google Assistant. It provides family-friendly games, activities, and stories. We've continued to grow our library, and families have listened to over 130,000 hours of children's stories in the last 2 months alone. Now, as we continue to improve the experience for families, a concern that we've heard from many parents, including people on the team who have children, is, are kids learning to be bossy and demanding when they can just say, hey Google, to ask for anything they need? It's not a simple area, but one step that we've been working on is something we call Pretty Please. Some of the parents on the team have been testing it out with their families. Take a look. Hey Google, talk to Voicetron. Daddy, you forgot to say please. Okay, Google, please tell me a story. Thanks for saying please. Play, please, dance, please. What a nice way to ask me. Tell me a story, please. Thanks for asking so nicely. Once upon a time, there was a wacky walrus. Kan du säga snälla? Kul You're very polite. I know. Assistent som en uppfostringsenhet. So the assistant understands and responds to positive conversation with polite reinforcement. Now, we've been consulting with families and child development experts, and we plan to offer Pretty Please as an option for families later this year. Okay, so alla måste inte ha. New voices for your assistant, continued conversation, multiple actions, and Pretty Please, AI is helping us make big strides so everyone can have a more natural conversation with their assistant. And now I'd like to introduce Lillian, who's going to share some exciting things that we're doing, bringing voice and visual assistants together. Jag har funderat på det här. Google-uppfostran. Ja, precis. Well, thanks, Scott, and good morning, everyone. Over the last couple of years, the Assistant has been focused on the verbal conversation that you can have with Google. Today, we're going to unveil a new visual canvas for the Google Assistant across screens. This will bring the simplicity of voice together with a rich visual experience. Now, I'm going to invite Maggie to come up because we're going to be switching to a lot of live demos. We gave you an early look at our new smart displays at CES in January. We're working with some of the best consumer electronic brands. And today, I'm excited to announce that the first smart displays will go on sale in July. Today, I'll show you some of the ways that this new device can make your day easier by bringing the simplicity of voice with the glanceability of a touchscreen. So let's switch over to the live demos. Now, this is one of the Lenovo smart displays. The ambient screen integrates with Google Photos and greets me with pictures of my kids, Bella and Hudson. Those are really my kids. Best way to start my day every morning. Now, because the device is controlled by voice, I can watch videos or live TV with just a simple command. This makes it so easy to enjoy my favorite shows while multitasking around the house. Hey Google, let's watch Jimmy Kimmel Live. Okay, playing Jimmy Kimmel Live on YouTube TV. I had a funny thing happen. Here's something from my life. I was driving my daughter to school this morning. So that's right. On YouTube TV, you will be able to watch all of these amazing shows from local news, live sports, and much more, and they will be available on smart displays. Now, of course, you can also enjoy all the normal content from YouTube, including how-to videos, music, and original shows like the brand new series Cobra Kai, which we started binge watching this week because Now, cooking is another instance where the blend of voice and visuals is incredibly useful. Nick and I are always looking for simple, family-friendly recipes. Hey Google, show me recipes for pizza bombs. Sure, here are some recipes. So we can choose the first one from Tasty. That one looks good. You see all the recipe details come right up, and we can just tap to start cooking.
Sure, here's tasty. Gott. Blir du intresserad av det? Ja. Seeing a video demonstration along with the is a total game changer for cooking, especially when you have your hands full. Thanks, Maggie. Smidigt ändå. Och det funkar bra. Ja, om det funkar bra, annars är det jättesmidigt. Jag kan tänka mig So att det we skulle showed funka you a lite couple of konstigt ways för mig that som smart måste ha displays can lite make life at home specialrecept. easier. Pizza är ganska But there are enkelt. so many more. From staying in touch with family and broadcast to a video calling, to keeping an eye on your home with all of our other smart home partners, to seeing in advance what the morning commute's like with Google Maps. We're thoughtfully integrating the best of Google and working with developers and partners all around the world to bring voice and visuals together in a completely new way for the home. Now, inspired by the smart display experiences, we've also been working to reimagine the assistant experience on the screen that's with us all the time, our mobile phones. So I'm going to give you a sneak peek into how the assistant on the phone is becoming more immersive, interactive, and proactive. So we're going to switch to another live demo. Hur assistent ska funka i telefonen. Hey Google, tell me about Camila Cabello. According to Wikipedia, Carla Camila Cabello Estrabao is an American singer and songwriter. So as you can see, we're taking full advantage of the screen to give you a rich and immersive response. Here's another. Turn down the heat. Sure, cooling the living room down. And for smart home requests, what you can see here is we're bringing the controls right into your fingertips. And here's one of my favorites. Så att den också, man själv också kan reglera. Hey Google, order my usual from Starbucks. Hello, welcome back to Starbucks. That's one tall, non-fat latte with caramel drizzle. Anything else? So no thanks. And are you picking that up at the usual place? So I'm gonna tap yes. Oj, oj, oj. Okay, your order's in. See you soon. Yeah. So we're excited to share that we've been working with Starbucks, Dunkin' Donuts, DoorDash, Domino's, and many other partners on a new food pickup and delivery experience for the Google Assistant. We have already started rolling some of these out with many more partners coming soon. Applebee's. Now, rich and interactive responses to my requests are really helpful, but my ideal assistant should also be able to help in a proactive way. So when I'm in the assistant now, and swipe up, Google Maps I now get a visual snapshot of my day. Med tanke på hur I Postnord see fungerar helpful som det är suggestions nu. based on the time, my Tveksamt. location, and even my recent interactions with the assistant. I also have my reminders, packages, and even notes and lists organized and accessible right here. Tänk om man bodde i USA. I love the convenience of having all these details helpfully curated and so easy to get to. Now, this new visual experience for the phone is thoughtfully designed with AI at the core. It will launch on Android this summer and iOS later this year. iOS later this year. Och Android this summer. Sånt gillar vi att höra. Ja. Now, sometimes the assistant can actually be more helpful by having a lower visual profile. So like when you're in the car, let's say you should stay focused on driving. So let's say I'm heading home from work. I have Google Maps showing me the fastest route during rush hour traffic. Hey Google, send Nick my ETA and play some hip hop. Okay, letting Nick know you're 20 minutes away and check out this hip-hop music station on YouTube. Oh. So it's so convenient to share my ETA with my husband with just a simple voice command. I'm excited to share that the assistant will come to navigation in Google Maps this summer. Det var väl ändå där man ville ha assistent. So across smart displays, phones, and in Maps, this gives you a sense of how we're making the Google Assistant more visually assistive, sensing when to respond with voice and when to show a more immersive and interactive experience. And with that, I'll turn it back to Sundar. Thank you. Nu kommer Sundar tillbaka. Sundar. Får se vad han... Men än så länge ingenting om när det kommer på andra språk. Nej, men det kommer nog inte så. Thanks, Lillian. It's great to see the progress with our assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment.
we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment. Let's listen. Lite tveksamt detta. Hur ska den kunna prata? Nej. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Nej. Ja. Alltså det här är... Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Det här funkar ju bara om de ställer de rätta frågorna. Så fort man ställer fel fråga så kommer det inte gå. 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. Ja, du. 10 a.m. is fine. Okay, Du kan what's her sluta first var name? som helst. The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Också Lisa att at 10 assistent o'clock låter on lite May såhär, 3rd. hallå? Okay, great. Thanks. Ja, Great. men Have a jag great sa day. på... Bye. För att det ska låta... Nej, det här tror jag på när jag ser det. Ja, jag är lite Alltså, skeptisk lite att så. det här var på riktigt faktiskt. Eller att det kommer funka sådär bra. Ja. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the Ja, men, och det är nuances of också väldigt conversation. otäckt. Jag skulle bli rätt We've been working on this sur om jag technology var for personen som many svarar i telefon och years. tror att jag pratar med en It's riktig called människa Google och så är det egentligen Duplex. en assistent. It brings together all our investments over Snart the kommer years in Google natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Någon här som tycker att Let me give you another example. Google-publiken är för dålig på att Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. De vill använda Google Assistant mot Försäkringskassan här. I alla telefonköer så är det bara assistenten som sitter och väntar. Det hade i och för sig varit så. 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Ja, det är mycket sådana. Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we leave there for like after like 5 people. For 4 people, you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Vad fick du ut av det? Men det där gick inte va? Eller? Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance, you need to ask for wait times in this case, and handle the interaction gracefully. Look, we're still developing this technology, and we actually want to work hard to get this right, get the user experience and the expectation right for both businesses and users. But done correctly, it'll save time for people and generate a lot of value for businesses. We really want it to work in cases, say if you're a busy parent in the morning and your kid is sick and you want to call for a doctor's appointment. So we're going to work hard to get this right. There is a more straightforward case where we can roll this out sooner, where, for example, every single day we get a lot of queries into Google where people are wondering on the opening and closing hours of businesses. But it gets tricky during holidays, and businesses get a lot of calls. So we as Google can make just that one phone call and then update the information for millions of users, and it'll save a small business countless number of calls. So we're going to get moments like this right and make the experience better for users. This is going to be rolling out as an experiment in the coming weeks, and so stay tuned. Om de driver med oss eller inte. Vilket jag skulle säga lite.
lite vad jag är inne på också. A common theme across all this is we are working hard to give users back time. We've always been obsessed about that at Google. Search is obsessed about getting users to answers quickly and giving them what they want. Which brings me to another area, digital well-being. Based on our research, we know that people feel tethered to their devices. I'm sure it resonates with all of you. There is increasing social pressure to respond to anything you get right away. People are anxious to stay up to date with all the information out there. They have FOMO, fear of missing out. We think there's a chance for us to do better. We've been talking to people, and some people introduced to us the concept of JOMO, the actual joy of missing out. So we think we can really help users with digital well-being. This is going to be a deep, ongoing effort across all our products and platforms. And we need all your help. We think we can help users with their digital well-being in 4 ways. We want to help you understand your habits, focus on what matters, switch off when you need to, and above all, find balance with your family. Cool. So let me give a couple of examples. You're going to hear about this from Android a bit later in their upcoming release. But one of my favorite features is dashboard. In Android, we're going to give you full visibility into how you're spending your time. The apps where you're spending your time, the number of times you unlocked your phone on a given day, the number of notifications you got. We're going to really help you deal with this better. Apps can also help. YouTube is going to take the lead. And if you choose to do so, it'll actually remind you to take a break. For example, if you've been watching YouTube for a while, maybe it'll show up and say, hey, it's time to take a break. YouTube is also going to work to combine, if users want to, combine all the notifications in the form of a daily digest, so that if you have 4 notifications, it comes to you once during the day. YouTube is going to roll out all these features this week. Också är så här, ska du inte ställa dig upp ett tag? Vilket kanske är bra, men oftast blir jag mest irriterad och släpper bort notisen. We're doing a lot of work in this area. Family Link is a great example, where we provide parents tools to help manage kids' screen time. I think this is an important part of it. Okay, men det här är väl ändå bra för föräldrar, inte Jakob? We want to equip kids to make smart decisions. So we have a new approach, a Google design approach. It's called Be Internet Awesome. Become safe explorers of the digital world. We want kids to be secure, kind, mindful when online. And we are pledging to train an additional 5 million kids this coming year. All these tools you're seeing is launching with our digital well-being site later today. Another area where we feel tremendous responsibility is news. News is core to our mission. Also, at times like this, it's more important than ever to support quality journalism. It's foundational to how democracies work. I've always been fond of news. Growing up in India, I have distinct memory of, I used to wait for the physical newspaper. Turns out my grandfather used to stay right next to us. There was a clear hierarchy. He got his hands on the newspaper first, then my dad, and then my brother and I would go at it. I was mainly interested in the sports section at that time, but over time I developed a fondness for news, and it stayed with me even till today. It is a challenging time for the news industry. Recently, we launched Google News Initiative, and we committed $300 million over the next 3 years. We want to work with organizations and journalists to help develop innovative products and programs that help the industry. We've also had a product here for a long time, Google News. It was actually built right after 9/11. It was a 20% project by one of our engineers who wanted to see news from a variety of sources to better understand what happened. Since then, if anything, the volume and diversity of content has only grown. I think there is more great journalism being produced today than ever before. It's also true that people turn to Google in times of need, and we have a responsibility to provide that information.
This is why we have reimagined our news product. We are using AI to bring forward the best of what journalism has to offer. We want to give users quality sources that they trust, but we want to build a product that works for publishers. Above all, we want to make sure that we're giving them deeper insight and a fuller perspective about any topic they're interested in. I'm really excited to announce the new Google News, and here's Tristan to tell you more. Thank you, Sundar. With the new Google News, we set out to help you do 3 things. First, keep up with the news you care about. Second, understand the full story. And finally, enjoy and support the sources you love. After all, without news publishers and the quality journalism they produce, we'd have nothing to show you here today. So let's start with how making it easier for you to keep up with the news you care about. As soon as I open Google News, right at the top, I get a briefing with the top 5 stories I need to know right now. As I move past my briefing, there are more stories selected just for me. Our AI constantly reads the fire hose of the web for you. The millions of articles, videos, podcasts, and comments being published every minute and assembles the key things you need to know. Google News also pulls in local voices and news about events in my area. It's this kind of information that makes me feel connected to my community. This article from the Chronicle makes me wonder how long it would take to ride across this new Bay Bridge. What's cool is I didn't have to tell the app that I follow politics, love to bike, or want information about the Bay Area. It works right out of the box. And because we've applied techniques like reinforcement learning throughout the app, the more I use it, the better it gets. And at any point, I can jump in and say whether I want to see less or more of a given publisher or topic. And whenever I want to see what the rest of the world is reading, I can switch over to headlines to see the top stories that are generating the most coverage right now around the world. So let's keep going. You can see there are lots of big, gorgeous images that make this app super engaging. And a truly great video experience. Super engaging. Let's take a look. Super engaging. Jag har tittar som halvvägs i öglaset nu. This brings you all the latest videos from YouTube and around the web. Inte slut så länge. All of our design choices focus on keeping the app light, easy, fast, and fun. Our guiding principle is to let the stories speak for themselves. So it's pretty cool, right? Det var inte mycket gensvar. Han bara, jag hade velat ha lite throughout the app is the new Google Material theme. The entire app is built using Material Design, our adaptable, unified design system that's been uniquely tailored by Google. Later today, you'll hear more about this and how you can use material themes in your products. We're also excited to introduce a new visual format we call newscasts. You are not going to see these in any other news app. Newscasts are kind of like a preview of the story, and they make it easier for you to get a feel for what's going on. Check out this one on the Star Wars movie. Here we're using the latest developments in natural language understanding to bring together everything, from the Solo movie trailer to news articles to quotes, and from the cast and more in a fresh presentation that looks absolutely great on your phone. Newscasts give me an easy way to get the basics and decide where I want to dive in more deeply. Självcensurens dag, säger Emil. And sometimes I even discover things I never would have found out otherwise. For the stories I care about most, or the ones that are really complex, I want to be able to jump in and see many different perspectives. So let's talk about our second goal for Google News, understanding the full story. Det här jag tänker mig att de kanske... Today it takes a lot of work to broaden your point of view and understand a news story in depth. With Google News, we set out to make that effortless. Full coverage is an invitation to learn more. It gives a complete picture of the story in terms of how it's being reported from a variety of sources and in a variety of formats. We assemble full coverage using a technique we call temporal colocality. This technique enables us to map relationships between entities and understand the people, places, and things in a story right at the moment.
We applied this to the deluge of information published to the web at any given moment and then organize it around storylines, all in real time. This is by far the most powerful feature of the app and provides a whole new way to dig into the news. Take a look at how full coverage works for the recent power outage in Puerto Rico. There are so many questions I had about this story, like, how did we get here? Could it have been prevented? And are things actually getting better? We built full coverage to help make sense of it all in one place. We start out with the set of top headlines that tell me what happened, and then start to organize around the key story aspects using our real-time event understanding. For news events that have played out like this one over weeks and months, you can understand the origin of developments by looking at our timeline of the key moments. And while the recovery has begun, we can clearly see there's still a long way to go. There are also certain questions we're all asking about a story, and we pull those out so you don't have to hunt for the answers. Det är lite trevligt. We know context and perspective come from many places, so we show you tweets from relevant voices and opinions, analysis, and fact checks to help you understand the story that one level deeper. In each case, our AI is highlighting why this is an important piece of information and what unique value it brings. Now, when I use full coverage, I find that I can build a huge amount of knowledge on the topics I care about. It's a true 360-degree view that goes well beyond what I get from just scanning a few headlines. On top of this, our research shows that having a productive conversation or debate requires everyone to have access to the same information, which is why everyone sees the same content in full coverage for a topic. It's an unfiltered view of events from a range of trusted news sources. Alla får samma innehåll. Så att man inte får det riktat till sig eller så här. Men du verkar ha den här politiska... So I gotta say, I love these new features. And these are just a few of the things we think make the new Google News so exciting. Det kommer de säkert tycka. But as we mentioned before, none of this would exist without the great journalism newsrooms produce every day. Which brings us to our final goal, helping you enjoy and support the news sources you love. Alla har små jackor på sig. We've put publishers front and center throughout the app. And here in the newsstand section, it's easy to find and follow the sources I already love and browse and discover new ones, including over 1,000 magazine titles like Wired, National Geographic, and People, which all look great on my phone. I can follow publications like USA Today by directly tapping the star icon. And if there's a publication I want to subscribe to, say the Washington Post, we make it dead simple. No more forms, credit card numbers, or new passwords. Jätteenkelt. Because you're signed in with your Google account, you're set. Ska bli dölätt. When you subscribe to a publisher, we think you should have easy access to your content everywhere. And this is why we developed Subscribe with Google. Subscribe with Google enables you to use your Google account to access your paid content everywhere, across all platforms and devices, on Google Search, Google News, and publishers' own sites. We built this in collaboration with over 60 publishers around the world, and it will be rolling out in the coming weeks. Ja, men det gäller ju inte svenska marknaden då. Nej, det kommande veckor ändå. Vi blir surare så här. Alltihopa som visas upp. Fantastiskt kul. Many steps we're taking to make it easy to access dependable, high-quality information when and where it matters. Får vi göra det då? Vi kanske kan ha utrikeskorrar. So that's the new Google News. It helps you keep up with the news you care about with your briefings and news cards, understand the full story using full coverage, and enjoy and support the news sources you love by reading, following, and subscribing. And now for the best news of all, we're rolling out on Android, iOS, and the web in 127 countries starting today. I think so too. Pretty cool. It will be available to everyone next week. At Google, we know that getting accurate and timely information into people's hands and building and supporting high-quality journalism is more important than it ever has been right now. And we are totally committed to doing our part. We can't wait to continue on this journey with you.
And now I'm excited to introduce Dave to tell you more about what's going on in Android. Någon mer här som i chatten som tycker att det går väldigt långsamt. Jag måste hålla med started with the simple goal of bringing open standards to the mobile industry. Today, it is the most popular mobile operating system in the world. Nu kommer det antagligen förhoppningsvis. Det är nu vi kanske får se vad P1 står för. Just det. Hoppas här. Först skulle vi döpa det till peanut butter. Men sen skulle det ett fotomontage. Som Amanda Rydell. Som är punch roll. Punch roll. Nu hoppas jag här. Åtminstone visade klockan. Ja, det finns ju få saker som är så glada. Ingen kommer ihåg vad han pratade om. Jag kommer ihåg att det var väldigt... Ja. If you believe in openness, if you believe in choice, if you believe in innovation from everyone, then welcome to Android. Ja. Öppna grejer, valmöjligheter. Fyller de 10 nu? Hi everyone, it's great to be here at Google I/O 2018. Piggelin! Det hade varit fint. Clearly all developer conferences should be held outside. It's pretty damn nice out here. Now, 10 years ago, when we launched the first Android phone, the T-Mobile G1, it was with a simple but bold idea: to build a mobile platform that was free and open to everyone. And today, that idea is thriving. Our partners have launched tens of thousands of smartphones used by billions of people all around the world. And through this journey, we've seen Android become more than just a smartphone operating system. Now, new categories including wearables, TV, auto, AR, VR, IoT. And the growth of Android over the last 10 years has helped fuel the shift in computing from desktop to mobile. And as Sundar mentioned, the world is now on the precipice of another shift. AI is going to profoundly change industries like healthcare and transport, and is already starting to change ours. And this brings me to the new version of Android we're working on, Android P. Android P is an important first step towards this vision of AI at the core of the operating system. In fact, AI underpins the first 3 themes in this release, which are intelligence, simplicity, and digital well-being. So starting with intelligence, we believe smartphones should be smarter. They should learn from you, and they should adapt to you. Technologies such as on-device machine learning can learn your usage patterns and automatically anticipate your next action, saving you time. And because it runs on-device, the data is kept private to your phone. So let's take a look at some examples of how we're applying these technologies to Android to build a smarter operating system. In pretty much every survey of smartphone users, you'll see battery life as the top concern. And I don't know about you, but this is my version of Maslow's hierarchy of needs. Battery, and we've all been there. You know, your battery's been okay, but then you have one of those outlier days where it's draining faster than normal, leading you to run into the charger. With Android P, we partnered with DeepMind to work on a new feature we call adaptive battery. It's designed to give you a more consistent battery experience. Adaptive battery uses on-device machine learning to figure out which apps you'll use in the next few hours and which you won't use until later, if at all, today. And then with this understanding, the operating system adapts to your usage patterns so that it spends battery only on the apps and services that you care about. And the results are really promising. We're seeing a 30% reduction in CPU wake-ups for apps in general. And this combined with other performance improvements, including running background processes on the small CPU cores, is resulting in an increase in battery for many users. It's pretty cool.
Another example of how the OS is adapting to the user is auto brightness. Now, most modern smartphones will automatically adjust the brightness given the current lighting conditions. But it's a one-size-fits-all. They don't take into account your personal preferences and environment. So often what happens is you then need to manually adjust the brightness slider, resulting in the screen later becoming too bright or too dim. With Android P, we're introducing a new on-device machine learning feature we call adaptive brightness. Adaptive brightness learns how you like to set the brightness slider, given the ambient lighting, and then does it for you in a power-efficient way. So you'll literally see the brightness slider move as the phone adapts to your preferences. And it's extremely effective. In fact, we're seeing almost half of our test users now make fewer manual brightness adjustments compared to any previous version of Android. We're also making the UI more intelligent. Last year, we introduced the concept of predicted apps, a feature that places the next apps the OS anticipates you on the path you'd normally follow to launch that app. And it's very effective, with an almost 60% prediction rate. With Android P, we're going beyond simply predicting the next app to launch to predicting the next action you want to take. We call this feature App Actions. So let's take a look at how it works. At the top of the launcher, you can see two actions. One to call my sister Fiona, and another to start a workout on Strava for my evening run. So what's happening here is that the actions are being predicted based on my usage patterns. The phone is adapting to me and trying to help me get to my next task more quickly. As another example, if I connect my headphones, Android will surface an action to resume the album I was listening to. To support app actions, developers just need to add an actions.xml file to their app. And then actions surface not just in the launcher, but in Smart Text Selection, the Play Store, Google Search, and the Assistant. Take Google Search. We're experimenting with different ways to surface actions for apps you've installed and use a lot. For example, I'm a big Fandango user, so when I search for the new Avengers movie, Infinity War, I get, in addition to regular suggestions, I get an action to the Fandango app to buy tickets. Pretty cool. Actions are a simple but powerful idea for providing deep links into the app given your context. But even more powerful is bringing part of the app UI to the user right there and then. We call this feature slices. Slices are a new API for developers to define interactive snippets of their app UI that can be surfaced in different places in the OS. In Android P, we're laying the groundwork by showing slices first in search. So let's take a look. Let's say I'm out and about, and I need to get a ride to work. If I type Lyft into the Google Search app, I now see a slice from the Lyft app installed on my phone. Lyft is using the Slice API's rich array of UI templates to render a slice of their app in the context of search. And then Lyft is able to give me the price for my trip to work, and the slice is interactive, so I can order the ride directly from it. Pretty nice. The Slice templates are versatile, so developers can offer everything from playing a video to, say, checking into a hotel. As another example, if I search for Hawaii, I'll see a slice from Google Photos with my vacation pictures. And we're working with some amazing partners on app actions and slices. And we'll be opening an early access program to developers more broadly next month. So we're excited to see how actions, and in particular slices, will enable a dynamic two-way experience where the app's UI can intelligently show up in context. So that's some of the ways that we're making Android more intelligent by teaching the operating system to adapt to the user. Machine learning is a powerful tool, but it can also be intimidating and costly for developers to learn and apply. And we want to make these tools accessible and easy to use to those who have little or no expertise in machine learning. So today, I'm really excited to announce ML Kit, a new set of APIs available through Firebase. With ML Kit, you get on-device APIs to text recognition, face detection, image labeling, and a lot more. And ML Kit also supports the ability to tap into Google's cloud-based ML technologies. Architecturally, you can think of ML Kit as providing ready-to-use models built on TensorFlow Lite and optimized for mobile. And best of all, ML Kit is cross-platform, so it runs on both Android and iOS.
Det är ändå trevligt. We're working with an early set of partners on MLKit and with some really great results. For example, the popular calorie counting app, Lose It, is using our text recognition model to scan nutritional information, and MLKit's custom model APIs to automatically classify 200 different foods through the camera. You'll hear more about MLKit at the developer keynote later today. So we're excited about making your smartphone more intelligent, but it's also important to us that the technology fades to the back. One of our key goals over the last few years has been to evolve Android's UI to be simpler and more approachable, both for the current set of users and the next billion Android users. With Android P, we put a special emphasis on simplicity by addressing many pain points where we thought, and you told us, the experience was more complicated than it ought to be. And you'll find these improvements on any device that adopts Google's version of the Android UI, such as Google Pixel and Android One devices. So let me walk you through a few live demos on my phone. What could possibly go wrong for the 7,000 people in the app here? Okay. Now, as part of Android P, we're introducing a new system navigation that we've been working on for more than a year now. And the new design makes Android's multitasking more approachable and easier to understand. And the first striking thing you'll notice is the single clean home button. And the design recognizes a trend towards smaller screen bezels and places an emphasis on gestures over multiple buttons at the edge of the screen. So when I swipe up, I'm immediately brought to the overview where I can resume apps I've recently used. I also get 5 predicted apps at the bottom of the screen to save me time. Now, if I continue to swipe up, or I swipe up a second time, I get to all apps. So architecturally, what we've done is combine the all apps and overview spaces into one. And the swipe up gesture works from anywhere, no matter what app I'm in, so that I can quickly get back to all apps and overview without losing the context I'm in. And if you prefer, you can also use the quick scrub gesture by sliding the home button sideways to scroll through your recent set of apps, like so. Now, one of the nice things about the larger horizontal overview is that the app content is now glanceable, so you can easily refer back to information in a previous app. Even more is we've extended smart text selection to work in overview. So for example, if I tap anywhere on the phrase "the killers," all of the phrase will be selected for me, and then I get an action to listen to it on Spotify, like so. And we've extended smart text selection's neural network to recognize more entities like sports teams and music artists and flight codes and more. I've been using this new navigation system for the last month, and I absolutely love it. It's a much faster, more powerful way to multitask on the go. So changing how navigation works, it's a pretty big deal. But sometimes small changes can make a big difference, too. So take volume control. And we've all been there. You try to turn down the volume before a video starts, but instead you turn down the ringer volume, and then the video blasts everyone around you. So how are we fixing it? Well, you can see the new simplified volume controls here. They're vertical and located beside the hardware buttons, so they're intuitive. But the key difference is that the slider now adjusts the media volume by default, because that's the thing you want to change most often. And for the ringer volume, all you really care about is on, silent, and off, like so. OK. We've also greatly simplified rotation. And if you're like me and hate your device rotating at the wrong time, you'll love this feature. So right now, I'm in the locked rotation mode. And let me launch an app. And you'll notice that when I rotate the device, a new rotation button appears on the nav bar. And then I can just tap on it and rotate under my own control. It's pretty cool. All right, so that's a quick tour of some of the ways that we've simplified the user experience in Android P. And there's lots more. Everything from a redesigned work profile, to better screenshots, to improved notifications management, and more. Speaking of notifications management, we want to give you more control over demands on your attention. And this highlights a concept that Sundar alluded to earlier, making it easier to move between your digital life and your real life. To learn more about this important area and our third theme, let me hand over to Samir. Thanks. Hi, everyone.
On a recent family vacation, my partner asked if she could see my phone right after we got to our hotel room. She took it from me, walked over to the hotel safe, locked it inside, and turned and looked me right in the eye and said, "You get this back in 7 days." Nu är vi tillbaka. Nu borde det vara ljud. Ljudlådan stänger av sig. Var det ljud? I was shocked. Herregud. I was Tur att vi har kind of angry. en live-chatt som kan After a few uppmärksamma hours, på när ljudet something försvinner. pretty cool happened. Without all the distractions from my phone, I was actually able to disconnect and be fully present. And I ended up having a wonderful family vacation. But it's not just me. Our team has heard so many stories of people who are trying to find the right balance with technology. As you heard from Sundar, helping people with their digital well-being is more important to us than ever. People tell us a lot of the time they spend on their phone is really useful, but some of it they wish they'd spent on other things. In fact, we found over 70% of people want more help striking this balance. So we've been working hard to add key capabilities right into Android to help people find the balance with technology that they're looking for. One of the first things we focused on was helping you understand your habits. Android P will show you a dashboard of how you're spending time on your device. As you saw earlier, you can see how much time you spent in apps, how many times you've unlocked your device today, and how many notifications you've received. And you can drill down on any of these things. For example, here's my Gmail data from Saturday. And when I saw this, it did make me wonder whether I should have been on my email all weekend, but that's kind of the point of the dashboard. Now, when you're engaging is one part of understanding, but what you're engaging with in apps is equally important. It's like watching TV. Catching up on your favorite shows at the end of a long day can feel pretty good, but watching an infomercial might leave you wondering why you didn't do something else instead. Many developers call this concept meaningful engagement, and we've been working closely with many of our developer partners who share the goal of helping people use technology in healthy ways. So in Android P, developers can link to more detailed breakdowns of how you're spending time in their app from this new dashboard. For example, YouTube will be adding a deep link where you can see total watch time across mobile and desktop and access many of the helpful tools that Sundar shared earlier. Now, understanding is a good start, but Android P also gives you controls to help you manage how and when you spend time on your phone. Maybe you have an app that you love, but you're spending more time in it than you realized. Android P lets you set time limits on apps and will nudge you when you're close to your limit that it's time to do something else. And for the rest of the day, that app icon is grayed out to remind you of your goal. People have also told us they struggle to be fully present for the dinner that they're at or the meeting that they're attending because the notifications they get on their device can be distracting and it's too tempting to resist. And come on, we've all been there. So we're making improvements to Do Not Disturb mode, to silence not just the phone calls and texts, but also the visual interruptions that pop up on your screen. To make Do Not Disturb even easier to use, we've created a new gesture that we've affectionately codenamed Shush. If you turn your phone over on the table, it automatically enters Do Not Disturb, so you can focus on being present. No pings, vibrations, or other distractions. In an emergency, we all want to make sure we're still reachable by the key people in our lives, like your partner or your child's school. Android P will help you set up a list of contacts that can always get through to you with a phone call, even if Do Not Disturb is turned on. Finally, we heard from people that they often check their phone right before going to bed. And before you know it, an hour or two has slipped by. And honestly, this happens to me at least once a week. Getting a good night's sleep is critical, and technology should help you with this, not prevent it from happening. So we created wind down mode. Wind down. You can tell the Google Assistant what time you aim to go to bed, and when that time arrives, it will switch on Do Not Disturb and fade the screen to grayscale, which is far less stimulating for the brain and can help you set the phone down. It's such a simple idea,
but I found it's amazing how quickly I put my phone away when all my apps go back to the days before color TV. När den inte är rolig att använda längre. När allting är tråkigt och ser dassigt ut, då lägger man ner telefonen. Don't worry, all the colors return in the morning when you wake up. Okay, that was a quick tour of some of the digital well-being features we're bringing to Android 2 this fall, starting with Google Pixel. Digital well-being is going to be a long-term theme for us, so look for much more to come in the future. Beyond the 3 themes of intelligence, simplicity, and digital well-being that Dave and I talked about, there are literally hundreds of other improvements coming in Android P. I'm especially excited about the security advancements we've added to the platform, and you can learn more about them at the Android security session on Thursday. Your big question is, that's all great. How do I try some of this stuff? Well, today, we're announcing Android P Beta. Android P Beta, beta-versionen av Android P. Det är inte alls säkert. Vi tror väl kanske. And with efforts in Android Oreo to make OS upgrades easier, Android P Beta is available on Google Pixel and 7 more manufacturer flagship devices today. Som du har Nokia, Vivo, OnePlus, Sony. You can head over to this link to find out how to receive the beta on your device, and please do let us know what you think. Okay, that's a wrap on what's new in Android, and now I'd like to introduce Jen to talk about maps. Thank you. Kan det bli kartor? Kartor för hela slanten. Kartor! Massa kartor! Visa mig kartan. Oj. Har ni hört om det där initiativet som scouterna gjorde i Sverige? Där scouter har fått gå runt olika leder och så har de får ha en sån där med kamera på. Så går de på lederna och så kan man välja att gå. You're able to be armed with a knowledge of where you're going. You're going to be able to get there like anybody else can. 2 consecutive earthquakes hit Mexico City, and Google Maps helped response to emergency crises like this. The Houston into islands, and the roads were changing constantly. We kept saying, thank God for Google. Like, what would we have done? It's really cool that this is helping people to keep doing what they love doing and keep doing what they need to do. Det är den enda rapporten om scouterna, samarbetet med Svenska scout. Ja. Det är det enda vi ska prata om. Vi efterfrågar ändå mer svensk närvaro i det här eventet. Real world every day has been core to who we are and what we focused on at Google from the very start. Recent advancements in AI and computer vision have allowed us to dramatically improve long-standing products like Google Maps, and have also made possible brand new products like Google Lens. Let's start with Google Maps. Maps was built to assist everyone, wherever they are in the world. We've mapped over 220 countries and territories and put hundreds of millions of businesses and places on the map. And in doing so, we've given more than 1 billion people the ability to travel the world with the confidence that they won't get lost along the way. But we're far from done. We've been making maps smarter and more detailed as advancements in AI have accelerated. We're now able to automatically add new addresses, businesses, and buildings that we extract from Street View and satellite imagery directly to the map. This is critical in rural areas, in places without formal addresses, and in fast-changing cities like Lagos here, where we've literally changed the face of the map in the last few years. Hello, Nigeria! We can also tell you if the business you're looking for is open, how busy it is, what the wait time is, and even how long people usually spend there. We can tell you before you leave whether parking is going to be easy or difficult, and we can help you find it. And we can now give you different routes based on your mode of transportation, whether you're riding a motorbike or driving a car. And by understanding how different types of vehicles move at different speeds, we can make more accurate traffic predictions for everyone. But we've only scratched the surface of what maps can do. We originally designed maps to help you understand where you are and to help you get from here to there. But over the past few years, we've seen our users demand more and more of maps. They're bringing us harder and more complex questions about the world around them, and they're trying to get more done. Today, our users aren't just asking for the fastest route to a place. They also want to know what's happening around them.
what the new places to try are, and what locals love in their neighborhood. The world is filled with amazing experiences, like cheering for your favorite team at a sports bar, or a night out with friends or family at a cozy neighborhood bistro. We want to make it easy for you to explore and experience more of what the world has to offer. We've been working hard on an updated version of Google Maps that keeps you in the know on what's new and trending in the areas you care about, and helps you find the best place for you based on your context and interests. Let me give you a few examples of what this is going to look like with some help from Sophia. First, we're adding a new tab to Maps called For You. 2030. It's designed to tell you what you need to know about the neighborhoods you care about, new places that are opening, what's trending now, and personal recommendations. Here, I'm being told about a cafe that just opened in my area. If we scroll down, I see a list of the restaurants that are trending this week. This is super useful because with zero work, Maps is giving me ideas to kick me out of my rut and inspire me to try something new. How do I know if a place is really right for me? Have you ever had the experience at looking at lots of places, all with 4-star ratings? And you're pretty sure there's some you're going to like a lot and others that maybe aren't quite so great, but you're not sure how to tell which ones? We've created a score called Your Match to help you find more places that you'll love. Your Match uses machine learning to combine what Google knows about hundreds of millions of places with the information that I've added. Restaurants I've rated, cuisines I've liked, and places that I've been to. If you click into the match number, you'll see reasons explaining why it's recommended just for you. It's your personal score for places, and our early testers are telling us that they love it. Now, you can confidently pick the places that are best for you. Whether you're planning ahead or on the go and need to make a decision right now. Om det funkar. Thanks so much, Sophia. Det är jättebra. Det är det och man kan komma till Sverige då. The For You tab and the Your Map score are great examples of how we can help you stay in the know and choose places with confidence. Now, another pain point we often hear from our users is that planning with others can be a real challenge. So we wanted to make it easier to pick a place together. Here's how. Long press on any place to add it to a short list. Now, I'm always up for ramen, but I know my friends have lots of games of their own, so I can add some more options to give them some choices. When you've collected enough places that you like, share the list with your friends to get their input too. You can easily share with just a couple of taps on any platform that you prefer. Then, my friends can add more places if they want to, or just vote with one simple click, so we can quickly choose a group favorite. So now, instead of copying and pasting a bunch of links and sending text back and forth, decisions can be quick, easy, and fun. This is just a glimpse of some of what's coming to Maps on both Android and iOS later this summer. And we see this as just the beginning of what Maps can do to help you make better decisions on the go and to experience the world in new ways, from your local neighborhood to the far-flung corners of the world. Donuts. This discovery experience wouldn't be possible without small businesses. Because when we help people discover new places, we're also helping local businesses be discovered by new customers. These are businesses like the bakery in your neighborhood or the barbershop around the corner. These businesses are the fabric of our communities, and we're deeply committed to helping them succeed with Google. Every month, we connect users to businesses nearby more than 9 billion times, including over 1 billion phone calls and 3 billion direction requests to their stores. In the last few months, we've been adding even more tools for local businesses to communicate and engage with their customers in meaningful ways. You can now see daily posts on events or offers from many of your favorite businesses. And soon, you'll be able to get updates from them in the new For You stream, too. And when you're ready, you can easily book an appointment or place an order with just one click. We're always inspired to see how technology brings opportunities to everyone. The reason we've invested over the last 13 years in mapping every road, every building, and every business is because it matters. When we map the world, communities come alive, and opportunities arise in places we never would have thought possible. And as computing evolves, we're going to keep challenging ourselves to think about new ways that we can help you get things done in the real world. I'd like to invite Aparna to stage to share how we're doing this, both in Google Maps and beyond.
kanske Sundar kommer ut och sen bara bränner igenom en timmes information på några minuter. Eller hur? The cameras in our smartphones, they connect us to the world around us in a very immediate way. They help us save a moment, capture memories, and communicate. But with advances in AI and computer vision that you heard Sundar talk about, we said, what if the cameras can do more? What if the cameras can help us answer questions? Questions like, where am I going? Or what's that in front of me? Let me paint a familiar picture. You exit the subway, you're already running late for an appointment or a tech company conference, that happens. And then your phone says, head south on Market Street. So what do? One problem, you have no idea which way is south. So you look down at the phone, you're looking at that blue dot on the map, and you're starting to walk to see if it's moving in the same direction. If it's not, you're turning around. We've all been there. So we asked ourselves, well, what if the camera can help us here? Our teams have been working really hard to combine the power of the camera, the computer vision, with Street View and maps to reimagine walking navigation. So here's how it could look like in Google Maps. Let's take a look. You open the camera. You instantly know where you are. No futzing with the phone. All the information on the map, the street names, the directions, in front of you. Notice that you also see the map, so that way you stay oriented. You can start to see nearby places, so you see what's around you. Men det där är lite grann likt det som And just for fun, our team's been playing with an idea of adding a helpful guide. Att man ser vad det är som är i närheten sådär. Och räven visar den vägen. Hurra! There she goes. Pretty cool. Where does the fox go? Now, enabling these kinds of experiences, though, GPS alone doesn't cut it. So that's why we've been working on what we call VPS, Visual Positioning System, that can estimate precise positioning and orientation. One way to think about the key insight here is, just like you and I, when we are in an unfamiliar place, you're looking for visual landmarks. You're looking for the storefront, the building facades, etc. And it's the same idea. VPS uses the visual features in the environment to do the same. So that way, we help you figure out exactly where you are and get you exactly where you need to go. Pretty cool. So that's an example how we are using the camera to help you in maps. But we think the camera can also help you do more with what you see. That's why we started working on Google Lens. Now, people are already using it for all sorts of answers, and especially when the questions are difficult to describe in words. Answers like, oh, that cute dog in the park, that's a Labradoodle. Or this building in Chicago is the Wrigley Building, and it's 425 feet tall. Or as my 9-year-old son says these days, that's more than 60 Kevin Durants. Now today, Lens is a capability in Google products like Photos and the Assistant. But we're very excited that starting next week, Lens will be integrated right inside the camera app on the Pixel, the new LG G7, and a lot more devices. This way, it makes it super easy for you to use Lens on things right in front of you already in the camera. Very excited to see this. Now, like voice, vision is a fundamental shift in computing for us. And it's a multi-year journey. But we're already making a lot of progress. So today, I thought I'd show you 3 new features in Google Lens that can give you more answers to more types of questions more quickly. Shall we take a look? All right. OK, first, Lens can now recognize and understand words. Words are everywhere. If you think about it, traffic signs, posters, restaurant menus, business cards. But now, with smart text selection, you can now connect the words you see with the answers and actions you need. So you can do things like copy and paste from the real world directly into your phone. Just like that. Or, let's say you're looking at, or you can turn a page of words into a page of answers. So for example, you're looking at a restaurant menu. You can quickly tap around, figure out every dish, what it looks like, what are all the ingredients, etc. By the way, as a vegetarian, good to know, ratatouille, just zucchini and tomatoes.
Really cool. Now, in these examples, Lens is not just understanding the shape of characters and the letters visually. It's also actually trying to get at the meaning and the context behind these words. And that's where all the language understanding that you heard Scott talk about really comes in handy. OK, the next feature I want to talk about is called style match. And the idea is this. Sometimes your question is not, oh, what's that exact thing? Instead, your question is, what are things like it? You're at your friend's place, you check out this trendy-looking lamp, and you want to know things that match that style. And now Lens can help you. Or if you see an outfit that catches your eye, you can simply open the camera, tap on any item, and find out, of course, specific information like reviews, etc., of any specific item. But you can also see all the things and browse around that match that style. Now, there's two parts to it. Of course, Lens has to search through millions and millions of items, but we kind of know how to do that, search. But the other part actually complicates things, which is there can be different textures, shapes, sizes, angles, lighting conditions, etc. So it's a tough technical problem, but we're making a lot of progress here and really excited about it. So the last thing I want to tell you about today is how we're making Lens work in real time. So as you saw in the style match example, you start to see, you open the camera, and you start to see Lens surface proactively all the information instantly. And it even anchors that information to the things that you see. Now this kind of thing, where it's sifting through billions of words, phrases, places, things just in real time to give you what you need, not possible without machine learning. So we are using both on-device intelligence, but also tapping into the power of cloud TPUs, which we announced last year to get this done. Really excited. And over time, what we want to do is actually overlay the live results directly on top of things like storefronts, street signs, or a concert poster. So you can simply point your phone at a concert poster of Charlie Puth, and the music video just starts to play, just like that. This is an example of how the camera is not just answering questions, but it is putting the answers right where the questions are. And it's very exciting. So, smart text selection, style match, real-time results, all coming to Lens in the next course. Please check it out. Valmöjligheter är inte Googles. Det är fullskärmsläge tills den är klar. Ingenting annat. På högsta volym, det går inte att skruva ner. Nej, precis. So those are some examples of how Google is applying AI in camera to get things done in the world around you. When it comes to applying AI, mapping, and computer vision to solving problems in the real world, well, it doesn't get more real than self-driving cars. So to tell you all about it, please join me in welcoming the CEO of Waymo, John Kravchik. Thank you. Hello everyone. We're so delighted to join our friends at Google on stage here today. And while this is my first time at Shoreline, it actually isn't the first time for our self-driving cars. You see, back in 2009, in the parking lot just outside this theater, some of the very first tests of self-driving technology took place. It was right here where a group of Google engineers, roboticists, and researchers set out on a crazy mission. Cars could actually drive themselves. Back then, most people thought self-driving cars were nothing more than science fiction. But this dedicated team of dreamers believed that self-driving vehicles could make transportation safer, easier, and more accessible for everyone. So, the Google Self-Driving Car Project was born. Now, fast forward to 2018, and the Google Self-Driving Car Project is now its own independent alphabet company called Waymo. And we've moved well beyond tinkering and research. Today, Waymo is the only company in the world with a fleet of fully self-driving cars with no one in the driver's seat on public roads. Now, members of the public in Phoenix, Arizona have already started to experience some of these fully self-driving rides too. Let's have a look. Okay, day one of self-driving, are you ready?
Tänk om vi hade bott i USA, Andreas. Då hade vi kunnat åka utan att köra. Alltså jag tänker bara på det här YouTube-klippet med den gamla damen som man skrek med. Någon skulle få åka snabb bil. Ja. Hon hade smält av. Ja. Okej, Go! Sväng! Stanna! Jag skulle kunna sitta och spela TDS i den här bilen. Det skulle vara kul om någon bjudit in tanten. It's pretty cool. All of these people are part of what we call the Waymo Early Rider Program, where members of the public use our self-driving cars in their daily lives. Over the last year, I've had a chance to talk to some of these early riders, and their stories are actually pretty inspiring. One of our early riders, Neha, witnessed a tragic accident when she was just a young teen, which scared her into never getting her driver's license. But now, she takes a Waymo to work every day. And there's Jim and Barbara, who no longer have to worry about losing their ability to get around as they grow older. Then there's the Jackson family. Waymo helps them all navigate their jam-packed schedules, taking Kyla and Joseph to and from school, practices, and meetups with friends. So it's not about science fiction. When we talk about building self-driving technology, these are the people we're building it for. In 2018, self-driving cars are already transforming the way they live and move. So Phoenix will be the first stop for Waymo's driverless transportation service, which is launching later this year. Soon, everyone will be able to call Waymo using our app, and a fully self-driving car will pull up with no one in the driver's seat to whisk them away to their destination. And that's just the beginning. Because at Waymo, we're not just building a better car. We're building a better driver. And that driver can be used in all kinds of applications. Ride-hailing, logistics, personal cars, connecting people to public transportation. And we see our technology as an enabler for all of these different industries. And we intend to partner with lots of different companies to make this self-driving future a reality for everyone. Now, we can enable this future because of the breakthroughs and investments we've made in AI. Back in those early days, Google was perhaps the only company in the world investing in both AI and self-driving technology at the same time. So when Google started making major advances in machine learning, with speech recognition, computer vision, image detection, and more, Waymo was in a unique position to benefit. For example, back in 2015, we were looking for breakthrough technology to help us with pedestrian detection. Luckily for us, Google was already deploying a new technique called deep learning, a type of machine learning that allows you to create neural networks with multiple layers to solve more complex problems. So, our self-driving engineers teamed up with researchers from the Google Brain team, and within a matter of months, we reduced the error rate for detecting pedestrians by 100x. That's right, not 100%, but 100 times. And today, today, AI plays an even greater role in our self-driving system, unlocking our ability to go truly self-driving. Now, to tell you more about how machine learning makes Waymo the safe and skilled driver that you see on the road today, I'd like to introduce you to Dimitri. Ja, de har min lunch. Good morning, everyone. It's great to be here. Now, at Waymo, AI touches every part of our system, from perception to prediction to decision-making to mapping and so much more. To be a capable and safe driver, our cars need a deep semantic understanding of the world around them. Our vehicles need to understand and classify objects, their movements, reason about intent, and predict what they will do in the future. They need to understand how each object interacts with everything else. And finally, our cars need to use all of that information to act in a safe and predictable manner. So needless to say, there's a lot that goes into building a self-driving car. And today, I want to tell you about two areas where AI has made a huge impact: perception and prediction. So first, perception. Detecting and classifying objects is a key part of driving.
And pedestrians in particular pose a unique challenge because they come in all kinds of shapes, postures, and sizes. So for example, here's a construction worker picking out of a manhole with most of his body obscured. Here's a pedestrian crossing the street, concealed by a plank of wood. And here, we have pedestrians who are dressed in inflatable dinosaur costumes. Det är sant, det är lite svårt att känna igen. Now, we haven't taught our cars about the Jurassic period, but we can still classify them correctly. We can detect and classify these pedestrians because we apply deep nets to a combination of sensor data. Traditionally, in computer vision, neural networks are used just on camera images and video. But our cars have a lot more than just cameras. We also have lasers to measure distance and shapes of objects, and radars to measure their speed. And by applying machine learning to this combination of sensor data, we can accurately detect pedestrians in all forms in real time. A second area where machine learning has been incredibly powerful for Waymo is predicting how people will behave on the road. Now, sometimes people do exactly what you expect them to, and sometimes they don't. Take this example of a car running a red light. Unfortunately, we see this kind of thing more than we'd like. But let me break this down from the car's point of view. Our car is about to proceed straight through an intersection. We have a clear green light, and cross-traffic is stopped with a red light. But just as we enter the intersection, all the way in the right corner, we see a vehicle coming fast. Our models understand that this is unusual behavior for a vehicle that should be decelerating. We predict the car will run the red light. So we preemptively slow down, which you can see here with this red fence. And this gives the red light runner room to pass in front of us, while it barely avoids hitting another vehicle. And we can detect this kind of anomaly because we've trained our ML models using lots of examples. Today, our fleet has self-driven more than 6 million miles on public roads, which means we've seen hundreds of millions of real-world interactions. To put that in perspective, we drive more miles each day than the average American drives in a year. Now, it takes more than good algorithms to build a self-driving car. We also need really powerful infrastructure. And at Waymo, we use the TensorFlow ecosystem and Google's data centers, including TPUs, to train our neural networks. And with TPUs, we can now train our nets up to 15 times more efficiently. We also use this powerful infrastructure to validate our models in simulation. And in this virtual world, we're driving the equivalent of 25,000 cars all day, every day. All told, we've driven more than 5 billion miles in simulation. And with this kind of scale, both in training and validation of our models, we can quickly and efficiently teach our cars new skills. And one skill we started to tackle is self-driving in difficult weather, such as snow, as you see here. And today, for the first time, I want to show you a behind-the-scenes look at what it's like for our cars to self-drive in snow. This is what our car sees before we apply any filtering. Driving in a snowstorm can be tough because snowflakes can create a lot of noise for our sensors. But when we apply machine learning to this data, this is what our car sees. We can clearly identify each of these vehicles, even through all of the sensor noise. And the quicker we can unlock these types of advanced capabilities, the quicker we can bring our self-driving cars to more cities around the world, and to a city near you. And we can't wait to make our self-driving cars available to more people, moving us closer to a future where roads are safer, easier, and more accessible for everyone. Thanks, everyone. So, now, please join me in welcoming back Jen to close out the morning session. Jättebra. Gå nu. Men nu borde ju Thanks, Dimitri. It's a great reminder of how AI can play a role in helping people in new ways all the time. I started at Google as an engineering intern almost 19 years ago. And what struck me from almost the very first day I walked in the door was the commitment to push the boundaries on what was possible with technology, combined with a deep focus on building products
that had a real impact on people's lives. And as the years have passed, I've seen time and again how technology can play a really transformative role. From the earliest days of things like search and maps to new experiences like the Google Assistant. Today, I see those same early values alive and well. We continue to work hard, together with all of you, to build products for everyone and products that matter. We constantly aspire to raise the bar for ourselves even higher and to contribute to the world and to society in a responsible way. Now, we know that to truly build for everyone, we need lots of perspectives in the mix. So that's why we've broadened I.O. this year to include an even wider range of voices. We've invited additional speakers over the next 3 days to talk to you all about the broader role that technology can play in everything from promoting digital well-being to empowering NGOs to achieve their missions. Along with, of course, the hundreds of technical talks that you've come to expect from us at I.O. and that we hope you can enjoy and learn from as well. Welcome to I.O. 2018. Please enjoy, and I hope you all find some inspiration in the next few days to keep building good things for everyone. Thank you. Ja, det var det. Och så kommer de där tillbaka. Ja! Den kommer du ladda ner så vi kan titta på. Ja, det kanske blir fredagsvideo. Ja, just det. Jag trodde att Sundar skulle komma där. Ja, det brukar ju vara så. Hon fick ta lite uppmärksamhet. Maps, jag kommer ihåg vad hon heter. Nej. I alla fall. Det gick snabbt. Ja. Men det var väl kul. Är det nu vi ska byta tillbaka? Ja, trycka på en knapp. Ska vi snart trycka på knappen. Stor bild här också. Jag vet inte vad jag ska säga, vilket event. Oj. Ja. Jag måste säga att det var betydligt roligare än förra året. För förra året så var det väldigt så här lösa trådar. Det kändes som att de inte kom med någonting som var jätteroligt. Det var mycket YouTube-nyheter som var konstiga. Och det här var ändå massa funktioner som... Fast då pratade de inte om earbuds-grejen förra året. Nej, det kom på oktober-eventet. Men det var oktober-eventet bara. Det var liksom... Därför, du minns inte det förra eventet. Nej. För det var så ointressant. Tydligen. Och nu får vi cancel, abort. Jag vill bara se vad som kommer nu. Jag ska stänga av det. Kan vi kanske ta bort den? Ja. Men vad säger du? Förutom den animerade sekvensen som var jättegullig. Nej, men jag tycker det var många funktioner som de var inte sådär så att man tappar hakan. Nej. Riktigt. Men det var väldigt många små funktioner som jag tror kommer hjälpa mig i min vardag mycket om jag använder en Android-telefon. Eller Google-tjänster överlag. Jo, och det känns också som att om du använder en Google eller en Android-upplevelse och när mycket av det här kommer till Sverige så kommer helheten göra det mycket smidigare för dig. Men använder du en annan telefon som kanske byter ut de här funktionerna mot sina egna kanske det inte blir en lika bra helhet eller den här helhetskänslan. Typ om Pixel-telefonen nu faktiskt kommer till Sverige och alla de här tjänsterna och förbättringarna som de har pratat om här, om det kommer till svenska tjänster, då kan jag tänka mig att det blir en ganska smidig helhetsupplevelse. Jag tyckte det var trevligt med de olika rösterna i Assistant också. Antagligen så kommer ju vi när det kommer på svenska inte kunna välja typ mer än en. Men det var ändå kul. Ja, jag vet inte. Nej, jag tyckte det var för många val. Men 6 stycken olika röster. Ingen lät jättebra. Jag tyckte om första och fjärde. Jag vill hellre att de satsar på en röst som de successivt förbättrar. Men men jag kommer inte kunna välja och så kommer jag växla tiden och ska bli förvirrad och så vet jag inte vilken jag ska men jag tyckte det lät som att det liksom det talade språket i den här röstassistenten lät bättre än tidigare, lät ju mer naturligt, helt klart. Gick ju att känna igen att men det här är inte en riktig människa. Men det lät som att det var en klar förbättring i alla fall. Ja, jo, det håller jag med om och så måste det ju bli, såklart. Jag tyckte också det var jätteskönt att man inte behöver säga okej Google eller hej Google.
varje gång. Alltså om jag vill fortsätta ett samtal, jag vill ställa följdfrågor på någonting, eller jag vill att Google ska också typ så här justera volymen eller någonting efteråt, så att jag bara kan säga det direkt. Och att det är inte så att jag måste börja om hela tiden. Det tycker jag verkar jätteskönt. Kontextuella konversationer. Ja, men och det känns rimligt att kunna prata så med någonting. Det är det man vill göra någonstans. Så. Men ja, sen får man väl se det. Det är mycket var så här, ja det där verkar coolt. Får se hur det funkar i praktiken. Får se om det där funkar som de visar. Så är det bra. Och det var, jag vet inte, jag tycker som vanligt ofta när det gäller Google, det är väldigt mycket luddigt när de lanserar någonting. Det är bara, kolla vad coolt vi kan göra. Det här kommer vi släppa senare. Nu går vi vidare, nu ska vi visa nästa coola grej som vi gör i vår labb. Och bara så här, det är fint med, jag tror inte det var typ ett enda konkret datum på hela presentationen. Nej, det var väldigt mycket så här. Later this year, this summer, today var väl det mest specifika. De sa en gång, men annars var det... Later today. Så jag undrar hur mycket av det här som faktiskt kommer att liksom komma. Som typ att Google Assistant ska ringa till frisören och boka en tid åt mig. Det var ju helt sjukt. Ja, det var lite svart magi. Fruktansvärt läskigt också. Och när de också säger liksom, ja, men det här måste vi få att funka bra först, så att, men det här är någonting vi jobbar på. Då är det så här, jag håller inte andan för att det någonsin kommer. Ska ringa. Jag ser dock en ny variant av Hassan. med Google. Det här är en pizzeria. Nej, det här är en pizzeria. Berätta mer. Hassan uppdateras för 2000-talet. Ja. Nu med Google Assistant. Ja. Nej, men det var ju många, typ som här slices. Att utvecklare ska kunna bygga in delar av sina gränssnitt i andra delar av systemet. Så exponera det så att du snabbare kan utföra de uppgifterna utan att gå till appen. Det är en trevlig idé i teorin. Men sen hänger det väldigt mycket på hur det kan tillämpas i praktiken. Om inte utvecklarna hittar ett bra sätt att faktiskt göra det här på, så kommer det bara bli att det blir genvägar till appen. Så att du kanske kapar ett jättelitet steg. Men den själva huvudsysslan gör du fortfarande i appen, precis som innan. Det känns som att risken är stor att det blir så med den funktionen. Men det känns ju som att det är lite så med de flesta funktioner. Att så här, ja, här är möjligheten. Och om utvecklarna gör det bra och liksom apparna, om de väljer att göra det bra, då blir tjänsten jättebra eller funktionen jättebra. Men det finns också ett otroligt stort utrymme för att säga, skiter i det här. Det är ju också en utmaning. Att få liksom en helhetsbild och en helhetskänsla. Men jag också gillar att det här med att samla mycket mer i Google Assistent-vyn. Ja, på telefonen, ja. Sammanfatta mycket och tydligt och bättre utnyttja skärmen bättre. Ja, men att du också ibland får upp reglage till exempel, som för termostaten. Ja, men det är skönt. Styra jättebra. Och det är ju för de tillverkarna som faktiskt använder en ren Android-installation, så kommer ju det bli en ganska trevlig upplevelse, kan jag tänka mig. Vad tror ni om den här nyhetsappen? Ja, men jag vet inte. Det känns som att alla företag har släppt åtminstone en nyhetsapp. Och jag vet ingen som är kvar. Jag tror Facebook släppte ju en specifik nyhetsapp, den är borta. Apple News, det finns väl kvar i och för sig, men har aldrig kommit till Sverige. Jag vet inte hur bra det går. Det ska Google News komma. Jag vet inte. Jag vill gärna att den ska bli bra. Jag vill gärna att den ska funka och göra det de säger. Jag håller tummarna. Men den nuvarande nyhetsappen är okej. För jag tycker inte den är jättebra på att förstå vad jag brukar läsa och vad jag tycker är intressant. Du får helt fel nyheter. Ja, men mycket så nyheter som jag tycker är skräp. Men nu använder inte jag den så jättemycket, så den kanske skulle bli bättre om jag började använda jättemycket. Men jag använder RSS-läsare för att ta det mesta av min information. Och den är väl kanske bättre än Facebooks nyhetsflöde. Men inte jättemycket bättre. Det jag gillar med den här då i så fall är att den är liksom verkligen fokuserad på nyhetsartiklar, verkar det som i alla fall. Facebook fokuserar ju på allt möjligt. Du vill förmodligen hellre se de här bilderna från dina vänner, eller by the way, här är en rapport från typ tidningar som du följer på Facebook, men det blir en väldigt röra. Jag hoppas att det här skulle kunna vara en väldigt fokuserad nyhetsupplevelse. Och jag gillar också just att man kan se kontexten. Ja, men det tycker jag var trevligt. Att man kan trycka in på den och så får man allting samlat som inte är en del av din filterbubbla. Utan den samlar alla olika sidor av det. Sen får man väl se hur det blir så här med deras, alltså att de ska ta tweets och sånt. Hur det blir, men... Det beror på vems tweets men precis. Det kan ju också bli jättefel.
Alltså kanske man tar de totalt motsatta sidorna i frågan. Ja, eller så hur? att du får båda. Ja. Men den skulle lanseras i många länder, så den får vi väl hit. Ja, det får vi väl antagligen hit. Var det också later this year, eller? Ja, det var det. Eller var det this summer? Nej, men det var nog later this year. Jag tror det. Ja. Det var ju inte så många saker som var this summer. Nej, det var några stycken. Några senare året. Och vi fick inte heller veta vad Android P1 står för. Nej, kolla oss till oktober då, eller? Ja, antagligen. De pratade ingenting om Project Treble och vad arbete de har gjort. Nej, det var lite tråkigt. Det hade varit kul att se mer om. Inget nytt om Wear OS. Nej, de jobbar med det. Ja. De kanske bara... vi pratar inte om det här. Ja. Det är som Voldemort. Ja. Eller hur? Ja. Nej, kanske inte superspännande IO. Det finns ju potential för framtiden, men ingenting jag kommer ligga sömnlös över. Nej. Jag tycker alltid att Googles event skulle må bra av att putsas lite. De känns alltid lite för sega liksom där i mitten, att de dalar. Och liksom, det var lite mycket där på slutet, tycker jag. För det var en del jättespännande grejer. Alltså jag tyckte det var superintressant bara det här med de självkörande bilarna, Waymo-satsningen, och att det nu liksom faktiskt kommer att bli en taxiservice. Var det Phoenix eller? Phoenix, ja. Phoenix. Supercoolt. Men jag var lite sliten efter hela massa tråkiga... Allt vatten. Oj. En sån grej skulle de ju ha börjat med, bara som man har sagt, det här är en sjukt häftig grej. Ja, men snarare det än så här, hej, vi har massa utbildning. Ja, men precis. Klipp lite mer när ni genrepar, det tycker jag. Så det inte blir så hade de kunnat klocka in på 1,5 timme. För att de bästa eventen är 1,5 timme. Det är den magiska tiden. Ja, det är den magiska tiden. Jag tyckte också det var lite ändå skönt med alla så här, stör i lägen och olika sätt som jag ska kunna bli inte så här överrumplad med massa information från min telefon. Ja, det var fint. Just det, nattläget där med svartvit skärm verkar intressant. Och att man kan sätta timer på hur länge man ska vara på olika appar. Och att man kan se hur mycket man är på olika appar. Tror jag ändå kan vara bra. Ja. Jo, precis. När vi på 99, förra veckan så byggde vi den här liksom önskemobilen. Vi fick säga vad vi önskade från en mobil och läsarna fick göra så. En av de grejerna jag sa var ju just det här att jag vill att mobilen ska lära sig om mig och mina vanor. Och förstå. Det här är lite åt det hållet. Ja, men verkligen. Lite bit. Och också bra med batteri, adaptive battery life. Som också kändes som att det skulle jag må bra att ha på min telefon. Ja. Men det skulle nog alla tycka är trevligt om den lär sig och förbättrar batteritid. Jo, det är, men vissa är mer brådskan. Men ett godkänt event, eller vad gör du? Tumme upp, tumme ner eller tumme lite mittemellan? Ja, det är nog mittemellan med en möjlig lutning uppåt. Längre framåt. Så retroaktivt kommer det bli bättre. Ja, precis. När jag väl ser hur det blir i praktiken. Då kanske jag får lite mer det är klokt i och för sig. Jag skulle nog säga tumme upp eftersom att jag efterfrågade i början så här finslipningar snarare än någonting helt stort och nytt. Och det fick jag ju verkligen. Så att jag skulle ändå ge... Ja, men jag gör också en försiktig tumme upp. Bara för att jag mest jämför med förra årets trista event. Så nu tumme upp. Bra. Som jag inte kommer ihåg förra året. Så jag vet inte. Men hörni, nu är klockan över 9. Så nu börjar Eurovision på TV-apparaten. Och för de som vill kolla på mer stream så kan jag säga att Svea Klockers extra kanal streamar just nu dataspel med Emil och Kenneth sitter och spelar. Därför har man blivit så tysta här. Just det, så om ni inte har fått nog av liksom Geeks streamar så klicka in på Svea Klockers extra kanal på YouTube och följ där och chatta med dem istället. Eller så kan ni gå in på 99-sajten imorgon och läsa alla artiklarna som vi har hunnit skriva då. Lägga in bilder och kolla där. Det måste vi springa och göra nu. Så måste vi sova sen också. Och sen så om ni vill hänga mer med oss så blir väl nästa gång VVDC som är början på juni. Ja, precis. 2 juni, måndagen. Är det deras keynote. Då ska vi ladda upp med jättemycket vatten och andra saker så att vi kan dricka den. Det känns inte som att det kommer bli lika många AI-drick. Vi får ha något annat annat nyckelord. Amazing. Magic. Precis. Magic. Butter smooth scrolling. Vi får se. Men det börjar vi värma upp till snart. Så kom gärna tillbaka då. Och som sagt, 99.se kan man också gå in på. Det finns mycket annat roligt att se på YouTube också om ni vill klicka vidare. Tack för att alla som har följt oss i alla fall. Tack för alla som har lagt inlägg i chatten. Ja, jättekul. Tack så mycket för ikväll. Får den avsluta med explosionen? Ja, men jag trycker, men den funkar inte. Kolla, det blir ingen explosion. Nu är bara den där uppe. Dåligt. Nej, den är felmappad. Jag fixar den till VVDC. Vi skyller på Kalle. Kalle. Efter Kalle, alltså hans fel. Då avslutar jag strömmen nu. Vinkar vi. Hej då!